Hello, my dear students. Welcome back to our channel. This is AVM sir. Today we are going to start a very good chapter that is called relation and function. पिले आमे ଆମର ଆଜି ଯୋଉ ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଛୁ ତୁମର ସିଲାବସ ର ୟୁନିଟ 1 ର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ୟୁନିଟ 1 ପ୍ରଥମେ ପିଲେ ୟୁନିଟ 1 ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ୟୁନିଟ 1 ରୁ ତୁମର two MCQs पढ़िबो दीटा MCQs which is very important my dear two MCQs and two MCQs माने पिले केते हे गला 2 मार्क्स हे गला which is very important 2 मार्क तापरे पिले आसिला तुमरो आम जदि देखिबा को चाहबा ताले 2 मार्किया पिले पांचटा क्वेश्चन पड़ियो 2 मार्किया पांचटा माने 10 मार्क्स हे गला माय डियर तापरे पिले 5 मार्किया दीटा ताले टोटल हेगला 10 मार्क ताले पिले केते हला 22 मार्क हम एठु नै परिया पिले जोटा कि बहुत ही इंपोर्टेंट माय डियर ताले यूनिट 1 ने दीटा चैप्टर रहउची पिले गोटे हला तोर रिलेशन एंड फंक्शन आ गोटे हला पिले आईटीएफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन ताले इट इज ऑल अबाउट टारगेट कोन पिले तुमे जानि परतुबो टारगेट 22 मार्क्स बट एटी कही रखुची पिले एई चैप्टर टा सेही पिलांग पई बहुत इंपोर्टेंट एक्सट्रीमली इंपोर्टेंट को मानक पई पिले extremely important those are targeting 70 plus out of 80 in board exam जो माने 80 रु 70 प्लस बोर्ड एग्जाम रखिबा को चाहुचंती सेमानक पाई ये दुईटी चैप्टर बहुत इंपोर्टेंट सेमान को केबे भी हेले ए दुईटी चैप्टर रे क्वेश्चन छाड़ीबा कथा नुहे कारण ये गोटे कोड दिए पिले इंप्रेशन मार्किंग क्रिएट करे कोड पिले क्रिएट करे इंप्रेशन मार्किंग क्रिएट करे एग्जामिनर ऊपर बुझी पारछ सपोज गोटे पिला रिलेशन फंक्शन ऑफ आईटीएफ रो क्वेश्चंस करी के आसीची ता माने से गोटे भलो स्टूडेंट रे गणा जाए ये होची गोटे माने मेजर कथा सीक्रेट कथा मु तुमको आज पिले शेयर कली जो पिला रिलेशन फंक्शन ऑफ आईटीएफ रो क्वेश्चंस करथि ताको गोटे भलो स्टूडेंट हिसाब रे गणा जाऊ ठीक करिथिबा दरकार राइट एमिति लाई जे रॉन्ग करी के आछबे ताले एटा राइट सेति गोल हे परिबो जेतेबेले पिले आर कांसेप्ट को तुमे प्रॉपर्ली क्लियर थिबो जदि तुमे आर कांसेप्ट रो क्लियरेंस नथिबो ताले एक chapter दुईटी करिबा very difficult it is the most important unit of your syllabus ताले तम syllabus रे पिले एटा होची सबुठारु अधिक important unit जहा को तुमालकु पिले बहुत भलो भाबरे करिबा को पड़िबो जदि तुमे एटा को भलो से करि नै पारला ताले तुमे निश्चित भाबरे बहुत भलो स्कोरिंग करि परिबो ताले आमे सेही प्रभु जगन्नाथ कर आशीर्वाद कामना करिबा ताले प्रभु आशीर्वाद सेतिक बेले देबे पिले जेतबेले आमे पिले परिश्रम करिबा जदि आमे परिश्रम न करिबा कोनोसे आशीर्वाद काम करिबले भगवान तुम भितरे अछंती भगवान देखुचंती तुमे परिश्रम करूचो कि नै जदि तुमे परिश्रम करूचो निश्चित भाबरे भगवान तुमको आशीर्वाद देबे आ तुमे निश्चित भाबरे सफल हबो ताले एई जो दुईटी चैप्टर रहिला पिले ये गोटे बहुत ही मेजर जो तक पिला मानकर बहुत डाउट थाए से माने कांसेप्ट भलो से क्लैरिटी न थाए कारण ए दुईटी चैप्टर प्रथम वर्ष सहित जड़ित प्रथम वर्ष वाले फर्स्ट ईयर सहित ट्रिगोनोमेट्री बिना आईटीएफ बुझिया वेरी डिफिकल्ट से रिलेशन फंक्शन तुम्हारा फर्स्ट ईयर रे भी थिला पिले डोमेन रेंज वगैरह वगैरह जोटा कि हमें बहुत सारा लेक्चर्स अपलोड करिछु YouTube रे रिलेशन फंक्शन ऊपर भरा लेक्चर्स पिले पढिछि फंक्शंस रा डोमेन रेंज केमिति बाहर करा जीवो सब केमिति हबो एवरीथिंग वी हैव डन ए लॉट तले तुमाले से सब को भी रिवीजन कले तुम पाई बहुत भलो पिले ताले यू मस्ट रिवाइज ऑल दोस डोमेन रेंज चैप्टर बिकॉज़ डोमेन रेंज निहाती दरकार ता बिना तुमे फंक्शंस करिबा वेरी डिफिकल्ट ताले ई जो यूनिट 1 न रहिला पिले टारगेट 22 रु मु तुम पेला कहि सालेडी गोटे जिंस दैट इज कोन हमर जे ये चैप्टर टी बहुत ही इंपोर्टेंट सेही पिला पाई जो माने कि हमर 70 प्लस रखिबा को चाहउचदी ताले टारगेट 22 मार्क्स ताले डिटरमिनेंट मैट्रिक्स आबे कंप्लीट करि दिले टारगेट 26 मार्क थिला ये रहला टारगेट 22 मार्क्स ताले जदी आबे यूनिट 1 टी को भलो से बुझी दउचे ताले आबे 22 मार्क एटु नै की जाई परिबा दीटा लॉन्ग क्वेश्चन बहुत मैटर करे पिले टू लॉन्ग क्वेश्चंस along with that you can grab तुमे ता सहित कौन नहीं पारिबो पिले 2 मार्किया 5टा क्वेश्चन बुझी परछ त टोटल 2 मार्किया तुमको केतेटा बनेबार अछि 6टा बनेबार अछि
और सेतुरु एई गोटे यूनिट तुमको 5टा 2 मार्किया क्वेश्चन प्रोवाइड करछ अकॉर्डिंग टू योर सीएचएससी गाइडलाइंस। सीएचएससी जो गाइडलाइन देछि से गाइडलाइन हिसाब रे यूनिट 1 रु 5टा 2 मार्किया क्वेश्चन पडिबो। तले टारगेट 22 मार्क रु बेबे आउथर लेखि दोछि याको भलो से मन रख। 2 MCQs 1 into 2 that is 2 mark 2 MCQs बुझी पार चला ले क्लियर। तापर पिले कोन 2 मार्क रा 5टा क्वेश्चन that is 10 very short answer question बुझी पार छ very short answer। तापर कोन 5 marks 2 question that is 10 कोन पिले long type answer गॉट इट क्लियर। तले ये तीनटा को माइंड रख दाओ एटा सही मानक पे बहुत इंपोर्टेंट जो माने पिले 70 प्लस मार्क टारगेट करूछ। तो जो माने 70 प्लस टारगेट करूछ मु पिले कहि रखिया को चाहे जो मानकर आशा अछि जे हमें मैथ रे 70 प्लस रखिबा आउट ऑफ 80 से माने निश्चित भाव रे एई चैप्टर को करिवा निहाती भाव रे दरकार बहुत भले से करिवा दरकार कारण एई चैप्टर जदी से भले से करि दोछि या परीक्षा रे आंसर दोछि ताले से गोटे भलो इंप्रेशन क्रिएट हुए एग्जामिनेशन पेपर रे गॉट इट क्लियर। ताले सही हिसाब रे ताले से यूनिट 1 रा फर्स्ट चैप्टर आज हमें कवर अप करिवा रिलेशन एंड फंक्शन। ताले वन शॉट रे पिला आज कंप्लीट करिवा रिलेशन एंड फंक्शन। किंतु तुमको कहि रखुची बिले फंक्शन रो ऑलरेडी गोटे लेक्चर बोर्ड को लक्ष्य रखिकी अपलोड हेई जाइथिला तुमाने आशा करछि ताको भलो से देखिथिबो मस्ट सी ताको देखो मु तो आज निश्चित भाव रे फंक्शन कहिबी बट स्टिल that lecture is very important you must complete that lecture along with this lecture से फंक्शन लेक्चर रे मु डिटेल्स फंक्शंस कोन बुझेइथिली बोर्ड एग्जाम को लक्ष्य रे रखिकी प्लस 2 12th सीएचएससी बोर्ड एग्जाम को लक्ष्य रखिकी तले से चैप्टर को निश्चित भाव रे से लेक्चर को निश्चित भाव रे करबा दरकार। ताले आजिर चैप्टर टॉपिक रिलेशन ताले फर्स्ट जिंस पिले आसुची रिलेशन ताले टाइम लॉस करिवा नाही प्रभु को आशीर्वाद नहीं कि हमें आगु को बढ़ी चलो तो रिलेशन कौन पे रिलेशन जेमती कि सिंपल नॉर्मल लैंग्वेज देखा रिलेशन बिटवीन यू एंड मी ताले रिलेशन हवा पई वी नीड टू थिंग्स ताले रिलेशन माने इट्स अ कनेक्टर गोटे जिंस पिले मन रखिया मोर गोटे लैंग्वेज कनेक्टर बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ताले कनेक्टर बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ताले जीए दीटा ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करी थाए ताकू आमे पिले रिलेशन बोली कहिताउ जेमिति कि फादर X is the father of Y तला E is the father of कनेक्ट कला कहा को X और Y को X is the brother of Y X Y को कनेक्ट के कला E is the brother of साको हमें रिलेशन कहिताउ पिले ताले दीटा ऑब्जेक्ट रो जीए सूत्रधारी जे कनेक्ट करूची पिले ताकू हमें रिलेशन बोली कहिताउ ताले रिलेशन कहिले कोन बुझो रिलेशन माने इट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन टू पर्सन माने हमें जानिचु A क्रॉस B प्रथमे दीटा फैमिली दरकार लेट A and B, let A and B be any two non-void set. Be any two non-void set. Be any two non-void set. Got it clear, my dear? ताले A and B कौन पिले दीटा नॉन वॉइड सेट्स कहला हमें कौन बुझुचे माने तैतरे निश्चित भाव रे गोटे एलिमेंट अछन जदी वॉइड हे गला माने ताकर A क्रॉस B फाइ हे जिवो ताले एठी हमें कौन को बाहर करबा A क्रॉस B माने कौन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट हमें जानि दलु A क्रॉस B इज इक्वल टू सब फर्स्ट ईयर रे पढ़ा हिची x, y माने वी नीड टू कलेक्ट ऑल दोस पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर x, y such that x belongs to A, comma y belongs to B. This is very important across. माने बड़ी पिला मो लैंग्वेज लिखुची total possible ordered pair. Total possible ordered pair between two family. Total possible order pair between two family between A and B. ताले A cross B माने आगे A then B. तो total possible order pair between two family. ताले दोड़े family रो total possible order pair जेतेटा बाहरिबो ताको हमें पिले A cross B कहि दो। ताले relation कहले पिले कोन ताले से possible order pair भितरे जीए हमरो connections को satisfy करिवो ताले गोटे connector माने गोटे हमें condition दे देलु जेतेबेले we gave one condition से कंडीशन टा सैटिस्फाई करूची कि नाही सेटा होची इंपोर्टेंट ताले जेतक सैटिस्फाई कला ताले एटी कनेक्शन जेतेबेले हमें दबा व्हेन वी विल ट्राइंग टू सैटिस्फाई द कंडीशन ताले हमर कनेक्शन टा कोन हे पारे कनेक्शन टा हमर पिले नथिंग भी हे पारे माने कोनोसी ऑर्डर पेयर को सैटिस्फाई न भी करि पारे ताले नथिंग हे पारे
टू एवरीथिंग जेतेटा ऑर्डर पेयर बाहर समस्त ऑर्डर पेयर को मध्य सैटिस्फाई करते ताले रिलेशन इज नथिंग पिले रिलेशन इज जस्ट लाइक समथिंग समथिंग बुझी पारछ ना नहीं ताले रिलेशन कोन पिले गोटे जस्ट लाइक समथिंग समथिंग व्हिच लाइज बिटवीन नथिंग टू एवरीथिंग रिमेंबर माय स्टेटमेंट माय डियर बढ़िया कथाटे कहली पिले रिलेशन इज जस्ट लाइक समथिंग समथिंग रिलेशन इज जस्ट लाइक समथिंग समथिंग रिलेशन इज जस्ट लाइक समथिंग समथिंग हुए ना हमर पिले किछि किछि सब बेले हुए हुए एबे परीक्षा टाइम आसी तुमर भी किछि किछि होउची जे कोन हबो कोन नाही ताले इट्स जस्ट लाइक ए समथिंग ताले समथिंग समथिंग कोन हुए पिले जोटा के which lies between nothing to everything which lies between nothing to everything got it clear this is my own language to define the relation in a better way my dear got it clear relation को बुझिबा कोले ए वळी चुटकुला कथा जानिबा को दरकार ताले ये गोटे चुटकुला तुम सामने रे पिले ताले रिलेशन होची गोटे किछि किछि समथिंग समथिंग हुए ना हमर हृदय रे सेबला बट which lies between that something something कोन पिले nothing to everything माने किछि न भी हेई पारे सब किछि हेई भी पारे ताले एइटु गोटे कथा आसिला ताले relation is what the relation is nothing it is a subset relation is a subset of Cartesian product of two sets ताले R is the subset of A cross B which is very very important माने some possible order pair that is some possible order pair some possible মানে কিছিটা পসিবল সে কিছিটা জিরো বি হেই পারে ସବୁ କିଛି ବି ହେଇପାରେ ତ some possible order pair କୋଉଥିରେ from all total possible order pair from total possible order pair ତ ଯେତେଟା possible order pair ବାହାରିଥିଲା ତା ଭିତରୁ ପିଲେ କିଛିଟା order pair ସେଟା କିଛି ବି ନ ହେଇପାରେ ଆଉ ସବୁ କିଛି ବି ହେଇପାରେ ପିଲେ ଦେଖ ପୁରା ଇଜି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ ତମକୁ ରିଲେସନ୍ସ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି try to learn all these things this is very very important my dear got it clear relation ଗୋଟେ ଏମିତି ଚାପ୍ଟର ତାକୁ ଯେତେ ପ୍ରପର ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ତୁମେ ବୁଝିବ ସେତେ ପିଲେ ଇଜିଲି ତୁମେ ତାକୁ ଗ୍ରାପ କରି ନେଇ ପାରିବ otherwise it is very difficult to understand କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଶା ତୁମେ ଯଦି ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲସେ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କନସେପ୍ଟ ଅଫ ରିଲେସନ୍ସ କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ ତାହେଲେ ରିଲେସନ କହିଲେ ଗୋଟେ the relation is just like something which lies between nothing to everything means it is the subset of A cross B A cross B କଣ ଥିଲା total possible order pair between two family ଆଉ ସେଇ total possible order pair ର two family ଭିତରୁ some possible order pair କୁ selection କରିବା ତାହେଲେ it is simple सिलेक्शन लिखि दउची बढ़िया जिंस ऐड करि बोले सिलेक्शन हमें सिलेक्शन करि दउ ताले सिलेक्शन ऑफ सम possible order pair kind subset माने selection got it clear selection of some possible order pair from total possible order pair is just a relation my dear बुझी पारथुबा तुमाने भलो से ताले जदी पिले मोर एठी ए रे रहिला गोटे सेट को लेखिली पिले ए रेखि देली पिले सपोज बुझी दियो 2 4 6 8 बुझी पारछ लाई एठी मु बी लेखिदेली पिले सिंपली लेखिदेली 3 4 5 6 से कहूची R is a relation suppose R हमें सही एलिमेंट को लबा x comma y such that x must be greater than or equal to y से कहूची x must be greater than equal to y got it clear ताले x कौन x belongs to A and y belongs to B से कौन कहूची पिले x belongs to A for all x belongs to A comma y belongs to B got it clear तब ये दला ताले R is a relation from A to B ताले R is a relation from A to B दला मतलब R is a subset of A cross B वाले कितना पिले देखो A रे चारिटा B रे चारिटा ताले 4 cross 4 16 टा ऑर्डर पेयर पॉसिबल बाहर परिबो टोटल पॉसिबल ऑर्डर पेयर 16 टा ताले से कहूची से 16 टा पॉसिबल ऑर्डर पेयर भितरु हमकु सही पॉसिबल ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करा छी जो तरे x is greater than equal y ताले एटी ताले मु देखिबी 2 को देबी 2 greater than 3 4 5 6 हेई परिबो ताले 2 सहित कि संभव होई लाई बुझी परछो ना लाई ताले 2 कमा समथिंग हेई पर आ जेहेतु एटी r is the subset of A cross B गाई रिलेशन फ्रॉम A to B आबे बाहर करछे बुझी परछो ताले r is the subset of A cross B आ माने कोन पिले एटु बुझियार अछि ताले आगे प्रपोजर तापरे सी होचे एक्सेप्टर ताले 2,3 2,4 2,5 2,6 ताले 2 कोउठी भी बड़ हो नाही सेकंड एलिमेंट टू ताले एबे देखा 4 को नबा ताले 4,3 यस सैटिस्फाइंग माय डियर ताले एटी मोर गोटे r रे आसी गला पिले देखो एटी कोन आसी गला 4,3 देखो 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माने 4 इज ग्रेटर देन 3 सैटिस्फाई होची तापर देखो 4,4 यस इट इज सैटिस्फाइंग बिकॉज़ देयर इज इक्वालिटी
बुझी पारुଛ ना नहीं किंतु देखो 4,5 4,6 ହେଇ ପାରିବନି 4 5 ରୁ 6 ରୁ ବଡ ନୁହ ଏବେ ପିଲେ 6 କୁ ଆସିଲା ଏବେ ଦେଖ 6 ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା 6 3 ବି ହବ 6 4 ବି ହବ ପୁଣି 6 5 ବି ହବ ମାଇ डियर ପୁଣି ପିଲେ ଦେଖ 6 6 ବି ହବ ଦେଖ ସବୁଠିରୁ ବଡ ଅଛି ଗଟ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର अंडरस्टूड 3 4 5 6 ହେଇଗଲି ତାହେଲେ 6 3 ଟୁ ବଡ 4 ଟୁ ବଡ 5 ଟୁ ବଡ 6 6 ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ ତାହେଲେ ଇଏ ବି ମୋର ସାଟିସ୍ଫାଇ କଲା ତାପରେ ପିଲେ ଦେଖ ଏବେ 8 କୁ ନେଇକି ଦେଖିବି তাহলে 8,3 yes it is satisfied because 8 is greater than 3 তারপর প্লে দেখো 8 is greater than 4 definitely 8 is greater than 5 দেখো বলে x को মু দেখুছি তাহলে 8 is also greater than 6 তাহলে it is satisfied তাহলে which is nothing the subset of a cross b my dear তাহলে এই ভଳି ভাବରେ রিলেশন বাহারিলা বুঝি পারছো না নাই তাহলে রিলেশন তো বাহার তাহলে ডোমেন অফ a কোন जोड़ा फर्स्ट एलिमेंट रहला তাহলে सिंपल डोमेन ऑफ r हमें काहा कहबा डोम ऑफ r जेतला बाहर करबा सिंपल लैंग्वेज x such that x comma y ଯଦି belongs to r ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେଇ ପ୍ରଥମ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ନବାକୁ ପଡିବ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ରିଅଲ ମାନେ ରିଲେସନ ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଠି r ମାନେ ରିଅଲ ନମ୍ବର ନୁହ ପିଲେ ରିଲେସନ୍ସ କୁ ବୁଝଉଛି ଗଟ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର ଆଉ ସେମିତି ରେଞ୍ଜ ଅଫ r ପିଲେ କଣ ରେଞ୍ଜ ଅଫ r ହବ ତୁମର y such that x comma y belongs to r ଯଦି x comma y belongs to r order pair ରେ second element ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା that is pre image ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ ବିଲେ pre image କହୁଛେ domain ମାନେ pre image ଆଉ range ମାନେ କଣ ବିଲେ image ତାହେଲେ selection of pre image is the domain and group of selection of image is called the range of the relation তাহলে এটা r inverse କଣ ପିଲେ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ r inverse is nothing simply ମନେ ରଖ ଯଦି x, y ଟା ମୋର ଅର୍ଡର ପେୟାର ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ସିମ୍ପଲି y, x ହେଇଯିବ y, x such that x, y belongs to r ସେ କହୁଛି ଯଦି x, y belongs to r ତାହେଲେ y, x ତାର ଇନଭର୍ସ ରିଲେସନ ମାନେ ଆଉଟପୁଟ ଇନପୁଟ ଦେଇଥିଲା ଆଉଟପୁଟ କାଢୁଥିଲ ଇନଭର୍ସ କହୁଛି ଆଉଟପୁଟ ଦେଇଛି ଇନପୁଟ କାଢ ଇନଭର୍ସ ମାନେ ହଉଛି ଆଉଟପୁଟ ଇଜ ଗିଭେନ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଇନପୁଟ ମାନେ ରେଞ୍ଜ ଇଜ ଗିଭେନ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଡୋମେନ ଆଉ simple तुम्हें तो r language ଆମର କଣ domain is given input is given and find the output this is the difference ଆଉ କିଛି ନ ପିଲେ ତାହେଲେ ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ସ ଯୋଉଟା କି ରିଲେସନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ରେ ତୁମେ ପଢିଥିଲ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ରିଭାଇଜ କରୁଛି ବିକଜ ଅଲ ଦିସ୍ ଆର୍ ନିଡେଡ ଏ ସବୁ ପିଲା ଆମକୁ ଦରକାର ଅଛି ଓକେ ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ରିଲେସନ୍ସ କାଢିବା ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟସ ଆସୁଛି ପିଲେ ଏଇ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟସ କୁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯୋଉ ଉପରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ବି ପଡି ପରିବ ତାହେଲେ ଦେଲା if cardinality of a suppose cardinality of a ଦେଲା ପିଲେ m ମାନେ a ରେ n number of element ଅଛି and cardinality of b has n number of element then the total number of relation then the total number of relation then the total number of relation from a to b from a to b is कितना हुआ पिले 2 to the power cardinality of a cross b my dear তাহলে cardinality of cross b মানে total number of ordered pair যদি m n ଅଛି তাহলে 2 to the power mn as the rule of subsets. This is very, very important. If the cardinality of A is equal to M, comma, cardinality of B is equal to N, then the total number of relation from A to B is what? 2 to the power Mn. बहुत ही important जिनस पिले. आपको भलो से मन रखिबार अछि. Questions पिले पड़े आ उपरु. देखो तुम्हें जेते भलो से मन रखिबो सेते तुम पाई पिले इजी रहइबो. ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆମେ ପିଲେ ଯିବା ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଆସିଲା ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ରିଲେସନ ଆଣ୍ଡ କାଇଣ୍ଡସ ଅଫ ରିଲେସନ ପିଲେ ବୁଝିବା କାଇଣ୍ଡସ ଅଫ ରିଲେସନ କଣ ତାହେଲେ କାଇଣ୍ଡସ ଆଉ ଟାଇପ୍ସ ଭିତରେ କଣ ପିଲେ ଫରକ କାଇଣ୍ଡସ ମାନେ ହଉଛି ତା ନେଚର ତା ଗୁଣ ସେ କେମିତି ବିହେଭ କରୁଛି ଆଉ ଟାଇପ୍ସ ମାନେ ହେଲା ସେ କେତେ ପ୍ରକାରର ହେଇପାରିବ ଏଇଟା ହଉଛି ଫରକ ତାହେଲେ କାଇଣ୍ଡସ ଅଫ ରିଲେସନ ଦ ନେଚର ଅଫ ରିଲେସନ କାଇଣ୍ଡସ ଅଫ ରିଲେସନ କାରଣ ଆକୁ ଦେଖିକି ପିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଡିଫାଇନ କରିବା ତାହେଲେ କାଇଣ୍ଡସ ଅଫ ରିଲେସନ କେତେ ପ୍ରକାର ରିଲେସନ ଆମେ ନେଇପାରିବା ପିଲେ ତାହେଲେ କାଇଣ୍ଡସ ଅଫ ରିଲେସନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ରିଲେସନ ପିଲେ ହଉଛି ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ତାହେଲେ ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ମ୍ୟାପିଂ ବୋଲି ବି ପିଲେ କହିଥାଉ ଆମେ ମ୍ୟାପିଂ ବୋଲି ବି କହିଥାଉ କାଇଣ୍ଡସ କୁ ଆମେ ପିଲେ କଣ କହିଥାଉ ମ୍ୟାପିଂ ବୋଲି କହିଥାଉ ମାନେ ସିମ୍ପଲି ଦ ନେଚର ହାଉ ଡଜ ଇଟ ବିହେଭ ମାନେ ସିମ୍ପଲ ଏଟା ବିହେଭିୟର ପିଲେ କଣ ଏଟା ବିହେଭିୟର ଆମେ ଥାଏ ନା ସବୁ ରିଲେସନ ବିହେଭ କେମିତି କରେ ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ମାନେ କଣ କହୁଛି ପିଲେ one element of this will attach to one element of this only there will be no ମାନେ single input single output ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ single input single output ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ତାଠୁ ଅଧିକ ସେ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ
बुझी पारुछो ना नहीं क्लियर दिस इज द केस माने सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट बुझीबा जदी सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट को आमे पिले कोन कहितो काइंड्स ऑफ रिलेशन कहितो से बळी भाबर पिला आसिला वन टू मेनी माने कोन हला इनपुट सिंगल बट आउटपुट्स आर मेनी इन सिंगल इनपुट बट आउटपुट्स आर मेनी गॉट इट क्लियर माने जो कथा ना कहां पे निगाहें कहां पे निशाना गॉट इट क्लियर ए वाली जिंस पिले देखो एडी गोटे इनपुट आउटपुट्स आर मेनी जड़े इनपुट बट आउटपुट्स आर मेनी गॉट इट क्लियर ताले एडी कोन हला single input multiple output single input multiple output তাহলে what does it means actually my dear single input multiple output কথা এটা আসছে তাহলে এই দুইটা কেসের গোটিয়ে জিনিস দেখো input is stable input but output is unstable here input is stable input তো সবବେଳେ পেলে stable তা input stable output is also unique এটা output তাহলে কোন পেলে stable and unique stable and unique stable and unique that's why one to one touch is always the best touch got it clear understood but whenever it comes to one to many input is stable input to ame pile stable hi deichu got it clear but what happened over here output is unstable gotte jinsa pile dekho edi input is stable but output edi jodi ame dekhiba pile unstable ho output is not unique pile gotte input ro tinita output balani tale we are getting confused got it clear tale eti one to many relation ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ ଯେତେବେଳେ କାଇଣ୍ଡସ୍ କଥା ଆସେ ନେଚର ବିହେଭିୟର ଫଙ୍କସନ ନେଭର ସପୋର୍ଟସ୍ 120 ବିକଜ ଫଙ୍କସନ ଇଜ ଅ ଷ୍ଟେବଲ ରିଲେସନ ପଢିବା ଆଗକୁ ଫଙ୍କସନ ଇଜ ବାଇ ଡିୟର ଷ୍ଟେବଲ ରିଲେସନ ସେ ଭେରି ଷ୍ଟେବିଲିଟି ଅଛି ତା ସହିତ ଗଟ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର ତାହେଲେ ସେଇଭଳି ପିଲେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କଣ କହୁଛି ମେନି ଟୁ ୱାନ୍ ମେନି ଟୁ ୱାନ୍ many to one ମାନେ ପିଲେ ଦେଖ ମାନେ all inputs provides a single output all inputs provides a single output means every student is focusing to a single teacher just like you all are many and you all are focused upon me and it indirectly becoming one to one mane hela it is a stable output got it clear unique form that's a function supports it ବୁଝି ପାରୁଛ multiple input source and single output got it clear multiple input source মানে এটাକୁ function প্লে support করে বুঝিপারছ stable input ସବୁବେଳେ ଆମେ stable ଦେଇଥାଉ ପିଲେ ଏଠି output କଣ ହେଲା output is unique ହେଇଗଲା output is unique when you all are focusing upon me it is simply uniqueness why so because it is indirectly becoming one to me because you are one I am one and you all are focusing upon me that is becoming one to one and it is acceptable function accepted ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖ function ରେ mapping of function କଣ ପଢିଥାଉ one to one ଆଉ many to one ପଢିଥାଉ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ simple language ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲା ତାହେଲେ ଏଠି many to one ଗଲା ତାହେଲେ ସେ ପିଲା many to many ଏଇଟା ପିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ତୁମର କଣ ଅନଷ୍ଟେବଲ ଫର୍ମ many to many many କଣ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଇନପୁଟ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଆଉଟପୁଟ ମାନେ କାହାର କାହା ସହିତ କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ ୟା ସହିତ ଇନପୁଟ ଅଛି ପୁଣି ୟା ସହିତ ଅଛି ପୁଣି ୟା ସହିତ ଅଛି ପୁଣି ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ ଇଏ ବି ଯାଇକି ପୁଣି ଆ ସହିତ ଲାଗିଛି ଗଟ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର ତ ଦିସ୍ ଟାଇପ ଅଫ କେସ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଇନପୁଟ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଆଉଟପୁଟ ଯେମିତି କି ତମେ ଦେଖିଥିବ ଟ୍ରେନରେ ତମେ ଯାଉଛ ଆଉ ତମେ କି ମଲ୍ଟିପୁଲ ଇନପୁଟ ଆଉ ତୁମେ କ୍ଲାସରୁମ ରେ କିଏ କାହା ସହିତ ଗପୁଛି କିଛି ତାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଅଲ୍ଟିମେଟ କଣ ହୁଏ ବହୁତ ହି ସେଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଯାଏ କଣ ହଉଛି କିଛି ଜଣା ପଡେ ତାହେଲେ ଏଠି ଆଉଟପୁଟ ଇଜ ନଟ୍ ୟୁନିକ୍ ଫଙ୍କସନ ନେଭର ସପୋର୍ଟସ୍ ଆଉଟପୁଟ ଇଜ ନଟ୍ ୟୁନିକ୍ the जोटी आउटपुट यूनिक्स ताको ही फंक्शन से मैपिंग को सपोर्ट करे ताले फंक्शन supports only these two mapping one and many one got it clear that's why every relation is not a function but every function is a relation this is very important concept got it clear function काम हला पिले से demand करिबो कोन it demands the uniqueness in output जो ଯାହାର ଆଉଟପୁଟ ପିଲେ ୟୁନିକ୍ ଫଙ୍କସନ ସେଇଠି କହିବ ଇଏ ମୋର ବାବା ବହୁତ ବଢିଆ ପିଲାଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଇ ୱିଲ ଗୋ ଥ୍ରୁ ଇଟ୍ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବି ମତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଆଉଟପୁଟ ୟୁନିକ୍ କି ଦେଖେ ବଟ ରିଲେସନ ହଉଛି ଅଲ୍ ପସିବିଲିଟିଜ କେତେ ବିହେଭିୟର ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା ୱାନ ବିହେଭିୟର ୱାନ ମେନି ବିହେଭିୟର ମେନି ୱାନ ବିହେଭିୟର ମେନି ବିହେଭିୟର ତାହେଲେ ତୁମେ ଏବେ କୋଉ ବିହେଭିୟର କ୍ରିଏଟ କରିବ ଦ୍ୟାଟ ଡିପେଣ୍ଡସ ଅପନ ଏବେ ଏକ୍ସାମ ଟାଇମ ଆସିଗଲା ଏକ୍ସାମ ଟାଇମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହଉଛି ୱାନ ବିହେଭିୟର ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ନିଜେ ପାଠ ପଢ ଆଉ ନିଜ ସହିତ ପାଠ ପଢ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ତୁମେ ଏବେ ଟାଇମ ନୁହଁ
निजे 50 जन को पाठ पढ़ेबो एबे तुमे सेटा जदी करिबो वेरी डिफिकल्ट हे जिवो माय डियर गॉट इट क्लियर अंडरस्टूड तो सिंपल यू जस्ट नीड टू फोकस अपन योरसेल्फ टू गेट गुड रिजल्ट टू ग्रैब गुड रिजल्ट्स इन योर एग्जामिनेशंस सो सेति पई तुमको पिले बहुत परिश्रम करबा को पड़ियो कारण consistency and the hard work with smartness consistency hard work with smartness is the best way to grab the result एबेकार गोटे पिले सूत्र रूल सी होची केवल कंसिस्टेंसी रहबा दरकार और हार्ड वर्क करिवार अछि विथ स्मार्टली और ए टाइम पिले बुलिबार टाइम नुह फालतू टाइम लॉस करिवार नुह जेते पारुछ सेते परिश्रम करिवार अछि 80 आउट ऑफ 80 मैथ्स रखिवार अछि सेटा ही पिले हमर मेजर टार्गेट जदि हमें सेटा को बने दे पारिबा ताहाले हमें जीवन में पिले किछि करि पारिबा नहले किछि लाभ नाही एमती तो समस्त पिले भल मार रखि दउचंदी सेटा बड़ कथा कौन पाठटा भल से जानिबा भल से पढ़िबा सेटा ही पिले हमर मूल धर्म कर्म और सब किछि पिले मोक्ष भी अर्थ भी बुझि परछ ना नहीं जो हमर अछि चारिटा कर्म तो सेही जिंस को पिले हमको धरिबार अछि एबे तुमर गोटिए लक्ष्य पाठ पढ़िबी भल रिजल्ट करिबी बिल्कुल शॉर्टकट रे बिलीव करनी पिले आउ थरे कहि रखुची यूट्यूब रे बहुत वीडियो बुलुची ये किए आसिला कहिदेला एई कथा किए आसिला कहिदेला से कथा डोंट बिलीव एवरीथिंग डाइवर्ट हे जिवो पिले माइंड डाइवर्ट हे जिवो ये गोटे एमिति माइंड पिले डाइवर्ट हैला माने से बुलिला सी आउ किछि करे दबनी तुमको एटा को पिले माइंड को कंट्रोल रखिया पड़ियो मैनेज करिया पड़ियो पिले बुझि परछ ना किए आसिला कहला अरे एलिमेंट्स रे ई क्वेश्चन इंपोर्टेंट कर दे तुमे बाया आइ कि सेही क्वेश्चन डा गोसिला पिले नेवर गो सिलेक्टेड एमसीक्यू रे कोनोसी सिलेक्शन नाही जे ई एमसीक्यू डा डायरेक्ट पड़ियो नोबडी कैन गारंटी यू जे भी कहूची से भूल कहूची पिले से कहि परिबन जे ई एमसीक्यू टा डायरेक्ट पड़ियो एमसीक्यू रे कोनोसी डायरेक्ट सिलेक्शन नाही कॉन्सेप्ट सिलेक्शन अछि जोटा पिला हमें चालीचु हमें कॉन्सेप्ट सिलेक्शन करछु एई कॉन्सेप्ट रो क्वेश्चन आसीबो केमिति आसीबो एई वैरायटी रो क्वेश्चन आसीबो तो यू नीड टू प्रैक्टिस ऑल दोस क्वेश्चन ताले तुमे कोन से गोटे क्वेश्चन को फिक्स हुअनी मोर कहवा कथा हला से या पिले बट यूट्यूब रे बहुत सारा जगह रे कहि दोछन एई क्वेश्चन टा कर दियो एई क्वेश्चन टा अरे पिले सेमिति केमिति करि दबा हाउ डज इट पॉसिबल इट इज नॉट पॉसिबल नेवर गो थ्रू इट ये किया सी कहला एई क्वेश्चन नंबर टा इंपोर्टेंट से क्वेश्चन नंबर टा इंपोर्टेंट पिले एग्जांपल लेखो एई गुडा का इंपोर्टेंट अरे हाउ डज इट पॉसिबल इट्स अ प्योरली फैक्ट माय डियर डोंट बिलीव पिले सबु बेले क्वालिटी को बिलीव कर क्वालिटी पाठ पढ़ क्वालिटी पाठ पढ़ले गारंटेड तुमे सक्सेस पाइबो ये शॉर्टकट नाही बिले देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ जे मैं तीटे देखि दे पळे हेई परिबोनी बिले पास हेई जाई पारो एमति थेमति करिके तो समस्त होउछथि बिले हेडा ओटा बड़ कथा न भल मार्क रखिया पई ना देयर इज नो शॉर्टकट मेहनत करिया पड़ियो कंसिस्टेंसी देखिया पड़ियो ताले जाई भगवान तुम कथा सुनिए पिले नले केबे भी सुनिबेनी ताले कांसेप्ट रे ध्यान दियो जो सीरीज हमर चाली छि पिले हमें पूरा कांसेप्ट को ध्यान दउछु ईच एंड एवरीथिंग्स हमें पढाइबा को चेष्टा करछु तो तुमे सेटा को पाठ पढ़ आ परिश्रम रे लगाओ ताले डेफिनेटली तुमरो मंगल हबो आ बिल्कुल शॉर्टकट रे जाओनी एबे आसिया पिले काइंड्स कला एबे जीवा पिले टाइप्स को ताले टाइप्स कोन कहउछि टाइप्स आसिला माने आसिला प्रकार केते प्रकार रिलेशन अछि ताले टाइप्स ऑफ रिलेशन पहिले मु तो कहली रिलेशन बिगिंस विथ कोन कहली पिले नथिंग टू एवरीथिंग माय डियर ताले नथिंग कहले कोन बुझ नथिंग माने देयर इज नो रिलेशंस हैपेंड माने कोनोसी जिंस होनी यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट तुमे कनेक्शन दबा को चेष्टा करूछ बट कनेक्शन हेई पारू बुझी पारछ ना ताकू कुहा जाय पिले void relation ताले तुमरो फर्स्ट रिलेशन आसिला पिले void relation कोन पिले void relation और हम ताको आल्सो पिले कह दो empty relation ताले void relation और empty relation कोन कहूची when your R माने कौन पिले R is a subset of A cross A. Got it clear? Which is nothing which is equal to phi. Understood? Got it clear? ताले R is a subset of A cross A and here A cross A is equal to phi. माने सिंपल लैंग्वेज मु A cross A को phi कहि परिबिनी एडी मु एमती कहि परिबि पिले देखो सिंपल एडी कोन हबा R equal to phi and void set is subset of every set because A cross A is the total number of कोन पिले all possibilities. ए क्रॉस ए माने को रिलेशन ऑन ए दे देला रिलेशन ऑन ए माने पिले कोन तो क्वेश्चन लिखा हितो ने गोटिए सेट देथिबो रिलेशन ऑन ए
relation on A माने R is the subset of A cross A, my dear. Got it clear? ako mone rakho, very very important. गोटे सेट ऊपर थिबो ताले R equal to 5 हे गला, which is subset of A cross A. ताले हम तक बोले कोन void relation, that is selection is 0, selection is equal to nothing. Selection of possible order pair, selection of possible order pair is nothing. You tried, तुमे ट्राई कल पिले केतेटा पॉसिबल कनेक्शन करि परबी, सिलेक्शन ऑफ पॉसिबल ऑर्डर पेयर और सिलेक्शन ऑफ पॉसिबल कनेक्शन, तुमे कनेक्शन करूछ पिले सिलेक्शन ऑफ पॉसिबल कनेक्शन, गो थ्रू माय पिले लैंग्वेज, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, दीज आर द शॉर्टकट्स, एगुडा ही एक्चुअली कोडिंग पिले माइंड रे भर्ती कर दियो. सिलेक्शन ऑफ पॉसिबल कनेक्शन नथिंग, तुमे कनेक्शंस फाइंड आउट करबा चेष्टा करछ एंड यू गॉट नथिंग. गॉट इट? जेमति फॉर एग्जांपल मु कहबी इफ a इक्वल टू 1 2 3 dot 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 18. Got it clear? Kohli? And R is relation on A, R is relation on A, be defined as R equal to x comma y such that x plus y is equal to -3. ମୁଁ କଣ କହିଲି ପିଲେ, x plus y is equal to -3. ସେ କହୁଛି ତୁମେ for all ସେମିତି x, y belongs to set A. Got it clear? ଆମେ ଦେଇଦେଲା, ସେ କହିଲା ତୁମେ ସେଇ ଦିଟା ଅର୍ଡର ପେୟାର ସିଲେକ୍ଟ କର. ତାହେଲେ ଏଠି 18ଟା ଅର୍ଡର ପେୟାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ ପସିବଲ ଅର୍ଡର ପେୟାର କେତେ ହେବ? 18 into 18. ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ 18 ର ସ୍କୋୟାର ଯେତେ ବାହାରିଲା ସେତେଟା ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ ପସିବଲ ଅର୍ଡର ପେୟାର. ତାହେଲେ 18 into 18, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଯେତେ ପସିବଲ ଅର୍ଡର ତା ଭିତରୁ କନେକ୍ସନ କୋଉ ଅର୍ଡର ପେୟାରଟା ହଉଛି, ସେ କହୁଛି ସେଇ ଦିଟା ନମ୍ବରକୁ ଆଡ କଲେ -3. ପିଲେ ପ୍ରଥମ କଥା, ଏ ସବୁତକ ପଜିଟିଭ ନମ୍ବର, whenever we add any two positive number it gives always positive result. ତାହେଲେ ଏଟା କେବେ ବି ନେଗେଟିଭ ହେଇପାରିବ ନା, ମାନେ no selection happened, that became 5. ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହେଇଗଲା? that is R is void relation. R is a void relation. R is a void relation. ମୋ କଥା ବୁଝି ପାରୁଛ? Understood? This is very very important. Clear? Suppose ସେଇ ଥରେ ଦେଇଥା ନା, R be defined as R equal to x comma y such that x to the power y is equal to 19. Got it clear? Se कହୁଛି x raised to power 1 raised to any power is always 1, my dear. 2 raised to any power केबे 19 हवन, 3 raised to any power केबे 19 हवन. कि तमे 18 भितर कोन 19 to the power 1 only 19 हेता था, but 19 30 नाही हेई परिबो नाही. ताले सिंपल कोनोसी ऑर्डर पे सैटिस्फाई कला नहीं, ताले it comes void. बुझिबा त नथिंग. ताले गोटिए लैंग्वेज पिले नथिंग. If selection is nothing, then that is void. Simple language. आउ किछि नाही पिले. ताले तुमको देखियार जे तुमर सिलेक्शन कोन देइ, सेमति पिले देइथला आ गोटे R equal to, these are all one question, my dear, x comma y such that x minus y दे दीजिए, x minus y. Got it clear? x minus y रो mod दे देला, x minus y रो mod less than 0. Got it clear? से पूछे x minus y रो mod, तुम्हें कहो सर नेगेटिव तो आसीबो, ताले 3 minus 18 minus 15, but minus 15 रो mod कोन plus 15. ताले केबे भी हेले मॉड्यूलस नेवर बी नेगेटिव, my dear. मॉड्यूलस केबे भी हेले नेगेटिव हेई परिबोनी, ताले ये कोन हेगला पिले 5. Understood? These are all the examples of void relations. Hope you all have understood the void relation. And mane rakha, a void relation is the smallest relation. Void relation को कौन कहा जाए पहले? Is the smallest relation among all relations. Smallest relation among all relations. जितने भी relation अच्छी तारे चा smallest relation पहले question पढ़े. Which one is the smallest relation? The void relation is the smallest relation among all relation, which is very very important, my dear. তাহলে ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ପିଲେ next କୁ, next ଆମର କଣ କହୁଛି, next ହଉଛି ଆମର ଯିବା universal relation. ତାହଲେ universal relation ପିଲେ କଣ କହୁଛି, universal relation. ତାହଲେ total number of void relation ପିଲେ କେତେ ହେଇପାରିବ? ଗୋଟେ ହିଁ ହେଇପାରିବ. Only one void relation can be 5. 5 ଗୋଟିଏ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ତାଠୁ ଅଧିକ ହେଇପାରିବନି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? Only one void relation. ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତାହେଲେ the total number of void relation in a relation is a 5, because 5 is the subset of every set. Got it clear? So it is also relation. ତାହେଲେ total number of void relation ଗୋଟେ ବାହାରି ପାରିବ. ତାହେଲେ ପିଲେ universal relation. Universal relation ମାନେ କଣ ହବ ପିଲେ? R is equal to A cross A means
some possible selection of some possible order pair is equal to the total possible order pair, which is the subset of A cross A, because every set is a subset of itself. Understood? Got it clear? So for that reason, that is simply the gotiye language ko sita nothing kohutala ye kochi everything. Ye gotiye language kochi pile everything. A bina kichi hei paribo nahi. Is that clear? তাহলে সিম্পল লজিক মানে মনে রাখো আর তাহলে মনে রাখো যদি আমি complement of void relation নেবা complement of void relation is a universal relation and complement of universal relation is a void relation মানে মনে রাখো এই যদি smallest relation among all relation তাহলে this is the largest relation among all relation, largest relation among all relation. Got it clear? ତାହେଲେ ଯେତେ ବି relation ଅଛି ପିଲେ ଇଏ ତାର ସବୁଠାରୁ largest relation ଆଠୁ ଆଉ ବଡ relation ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛ ତାହେଲେ simple ତାହେଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ଯଦି ଲେଖାଯିବ if a equal to say same 1 2 3 dot 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 say same example 18 got it clear and r is relation on a r is relation on a be defined as suppose define kala be defined as be defined as comma r equal to suppose ମୁଁ ଲେଖିଲି କଣ ଲେଖିଲି x comma y such that से कौची x plus y greater than 0 understood से कहला তাহলে से कौची x plus y greater than 0 करा যদি if x plus y greater than 0 କରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଥିରୁ ଯୋଉଟା ବି add करे 1 1 1 1 2 1 3 2 1 3 1 any order pair you add you will get the result greater than 0 that is means which is equal to a cross a which is equal to a cross a my dear ସେମିତି suppose ଲେଖା ହେଇଥିବ r equal to x comma y such that x plus y is not equal to -3 got it ତମେ କୌଣସି ବି order pair add କର କେବେ ବି ହେଲେ -3 ହବନି that's why means it is equal to a cross a understood got it clear ମାନେ ମୁଁ ତମକୁ କଣ କହିଥିଲି ପିଲେ complement of this ଦେଖ complement of this x to the power y not equal to 19 ସେ ବି ହେଇଯିବ ପିଲେ ଏଠି ଯଦି suppose ମୁଁ କହିଦେବି r equal to x comma y x comma y such that x minus y the mod is greater than equal to 0. Yes, every subtraction modulus, the modulus of everything, it is always 0 or positive. Got it clear? The result is same, which is equal to also a cross a. So these are nothing all about your universal relation. The total number of universal relation, it is also unique. It is also unique, my dear. ये भी गोटिए ही बार में मतलब one possible one possible relation ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ହିଁ ହେଇପାରିବ ଯେମିତି one possible ସିଏ ହଉଥିଲା smallest one possible largest ତାହେଲେ both ତାହେଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ important point ଆସିଲା both void relation and universal relation both void relation and universal relation are considered as कौन बोले ट्राइवियल रिलेशन ट्राइवियल मु ट्राइवियल कथा डिस्कशन पिले करिथिली तुमानकर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट रो लास्ट लेक्चर रे गॉट इट क्लियर तले ट्राइवियल रिलेशन माने कोन जो रिलेशन ना किछिटा इंपोर्टेंस द रिलेशन हैज सम इंपोर्टेंस इन आवर लाइफ तले रिलेशन पिले कहले नथिंग एंड एवरीथिंग हैपेंड इन एवरीबॉडीज लाइफ समस्त को लाइफ रे पिले नथिंग और एवरीथिंग कार किछिटा नाही कार सब किछि एटा तो समस्त को गोटे कॉमन कथा तले द वाइड रिलेशन एंड द यूनिवर्सल रिलेशन आर कंसीडर्ड एज ट्राइवियल रिलेशन द तले ट्राइवियल रिलेशन कथा बुझिबो তাহলে সে void relation ଆଉ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିବା universal relation କୁ ବୁଝିବା ତାହଲେ void relation is the smallest relation among all relation universal relation is the largest relation among all relation ଏବେ ପିଲା ଆସିଲା nothing everything ହେଲା ଏବେ something some order pair କୋଉ relation କେତେବେଳେ some order pair ରଖିବେ ତା ବିଷୟରେ ପିଲେ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ପଢିବା ତାହଲେ ତା ଭିତର ପ୍ରଥମ order pair କୁ ଆମେ ପିଲେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ relation that is called identity relation आइडेंटिटी रिलेशन बिले कौन कहूची आइडेंटिटी रिलेशन कहूची रिलेशन विथ इटसेल्फ relate with itself only relate with itself only माने बिले कौन निजे निज सहित केवल रिलेशन करिवो आउ कहा सहित रिलेशन करिवो नाही relate with itself only means what does it माने सपोज मु कहली IA identity relation on A means this is x comma x
such that x belongs to a जदि एटा भितरे माने सेट ए फैमिली भितरे x गोटे ऑब्जेक्ट तले से ऑब्जेक्ट निज सहित केवल निजे रिलेट करिवो आ काहा सहित रिलेट करिवो नाही तले एई भलिया सिचुएशंस को पिले हम आइडेंटिटी रिलेशन कहि थाउ नो अदर रिलेशन सैटिस्फाइड गॉट इट क्लियर जेमति कि फॉर एग्जांपल जदि मोटे पिले लिखिली if a equal to x y z then आइडेंटिटी ऑफ ए जदि हमें कहिबा त आइडेंटिटी ऑफ ए कहला हमें गोटे जिंस को बुझिया पिले कोन xx आ पिले कोन yy y सहित रिलेशन करिवो आ z सहित रिलेशन करिवो आ काहा सहित रिलेशन करिवो नो अदर रिलेशन पॉसिबल जदि सपोज मु लिखि देले r1 मु लिखि देले पिले सपोज तमे कहबा सर x x सहित कला आ y सहित कला आ z कलानी ताली आइडेंटिटी हबो नो आइडेंटिटी नॉट पॉसिबल व्हाई बिकॉज जेड थिला और जेड निज सहित रिलेट कला नाही आ माने से ओटा नाजायज हे गला एटा पॉसिबिलिटी से को जदी समत ऑब्जेक्ट अछंदी एवरी ऑब्जेक्ट विल रिलेट विथ इटसेल्फ every object लिखि दउची every object पूरा मो लैंग्वेज को मन रख बोले every object will relate with itself only माने एटा ये आसी गला very very adamant nature ना मो छड़ाओ के नो भाई मु केवल निज सहित रहिबी मते आउ केही दरकार नै तले x x y y z z हैला तुमे कहबो सारी आ गोटे x y सहित रिलेशन कर दू एटा कोन हबनी x x y y z z त हे गला ना पिले ये भी आइडेंटिटी हे परिबो नै दिस इज आल्सो नॉट एन आइडेंटिटी तले ए दीटा को हमें पिले कोन आइडेंटिटी कहबर काहे कि एटी x x सहित भी रिलेट कला y सहित भी रिलेट कला माने से ओनली ताको भूली गला कहला ना आउ जण सहित रिलेट कर देबली एटा अलाउ नुह आइडेंटिटी रे तले इट इज नेवर इक्वल टू आइडेंटिटी रिलेशन तले केबे भी हे परिबोनी तले जदी हमें देखिबा तले r इक्वल टू x, y such that x equal to y जदि लेखा होची ताले it is an identity relation is an identity relation हे परिबो is an identity relation for all x comma y belongs to any real number जदि x comma y any real number हेचंती और real number ऊपर देचंती ताले it is an identity relation पिले मने रखिबा this is very very important ताले void relation को identity हे परिबो कि no neither void nor universal neither void काई void रे कौनसी जगह रे कौनसी भी रिलेशन पॉसिबल हो नहीं तो neither void nor universal relation neither void nor universal relation is an identity relation से identity है परिबो नाही my dear neither void nor universal relation is an identity relation से कदापि पिले identity relation है परिबो नाही this is most important point I am sharing with you this is very very important my dear got it clear you need to learn all these concepts thoroughly ताले जेते कॉन्सेप्ट को बुझिबो सेते तुमर बेटर अंडरस्टैंडिंग आसीबो होप यू ऑल आर गेटिंग मी थॉरोली वॉइड रिलेशंस कोन बुझिले यूनिवर्सल रिलेशंस कोन हमें बुझिले ता सहित आइडेंटिटी रिलेशंस मध्य हमें एटी पिले बुझि नेले गॉट इट क्लियर मोर आशा तुम्हारे पिले सब जिंस को प्रॉपर्ली बुझुच बोली so now if we will go through this got it clear now my dear students जदि हमें देखिबा पिले रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कोन बुझिबा तले एडी कथा आसी पिले आइडेंटिटी रिलेशन फेल्युअर हैला व्हाई काहे की फेल्युअर हैला कोड फेल्युअर हैला माय डियर ये फेल्युअर हैला तुमरो को जगह रे देखो पिले एटी जेड जेड से तो रिलेशन कलानी एटा गोटे जिंस हमें बुझिलु बट गोटे एक्स्ट्रा रिलेशंस पॉसिबल हैला मु मो भाई रे रिलेशंस बतया को चाहूची भौन रिलेशन बतया जोटा की आइडेंटिटी अलाउ कला तले आकु ओवरकम करिया पई गोटे रिलेशन आसिला पिले दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन तले रिफ्लेक्सिव रिलेशंस पिले कोन कहूची रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी कहूची रिलेट विथ इटसेल्फ कोन कहूची पिले रिलेट विथ इटसेल्फ मस्ट मस्ट रिलेट विथ इटसेल्फ गोटे लैंग्वेज रे कहली पिले मस्ट रिलेट विथ इटसेल्फ माने निज सहित रिलेट करथवा दरकार आउ का सहित कला न कला डज नॉट मैटर बुझी परछो ना नहीं तले सी कोन कहला इफ a गोटे एलिमेंट a belongs to set a then a comma a must be belongs to r बुझी परछ ना नहीं क्लियर सच्ची कहू जदी
गोटे एलिमेंट सेट रे अछि ताले a, a से निश्चित हवा दरकार माने निजे निजे तो रिलेट करतो ओनली कहला जे केवल निजे से कहूनी आइडेंटिटी को कहू ताले एटी एवरी आइडेंटिटी इज रिफ्लेक्सिव बट एवरी रिफ्लेक्सिव इज नॉट एन आइडेंटिटी मन रखियो पिले एटी ताले एटी कथा आसिला जे कहू जदी गोटे एलिमेंट जदी फॉर एग्जांपल a जदी एटी तमर दे दला 1 2 3 ताले r एटी तमर कोन हेतिवा दरकार सपोज एटी r1 लिखिली तमर इजा दरकार 1 1 निहाती थिवा दरकार 2 2 निहाती थिवा दरकार 3 3 निहाती थिवा दरकार बुझी परछ ना नहीं किंतु मु जदी 1 2 भी रखी दोची किछि असुविधा नहीं दिस इज आल्सो रिफ्लेक्सिव गॉट इट क्लियर सब द r2 एटी सपोज तम लिखिले आ गोटे पिले एग्जांपल 1 1 रखिली 2 2 रखिली किंतु 3 3 न रखी के 1 2 रखी देली 2 1 रखी देली पिले या हो रिफ्लेक्सिव हेई परिबनी नॉट रिफ्लेक्सिव व्हाई 3 is belongs to a and 3 comma 3 does not belongs to real number बुझी परछ किंतु गोटे जे void relation लिखले r3 equal to 5 5 void relation ताल गोटे void relation भी बिले केबे भी हेले रिफ्लेक्सिव हेई परिबनी why so काहे कि एटी देखो आर void relation आसिला एटी एलिमेंट अछन बट void relation रे तो पेयरिंग ही नाहंती से कहूची ना पेयरिंग दरकार must relate with itself बट एटी तो केही भी नाहंती ताले केबे भी हेले ये हेई परिबो नाही ताले एटी पिले जदी आसीबा r4 आसिला सपोज तुमर देला एटी कोन universal relation ताले every universal relation is an identity sorry every universal relation is a reflexive relation why so काहे की कारण देखो a cross a भितरे 1 1 2 2 3 3 ऑप्शन था कोन भी एक्स्ट्रा होतो doesn't matter but 1 1 2 2 3 3 अछंती बुझी पाछो सेम r5 equal to identity on a ताले every identity relation is also reflexive relation ताले एई बळी भाबरे मन रखो ताले गोटिए जिंस बिले देखिया रस तुमको must relate with itself must relate with itself जदी निज सहित रिलेट कला ताले हमें कहबा ताको रिफ्लेक्सिव ताले बे देखिबा सपोज गोटे एग्जांपल लबा आ गोटे धारा हिसाब रे लबा let r be a relation on set of straight lines let r be a relation on set of straight lines be defined as r equal to suppose dala L1 comma L2 such that L1 comma L2 such that L1 is parallel to L2. L1 is parallel to L2. For all L1 comma L2 is belongs to straight lines. Got it clear? एटा तमु देइछि ताकू तमे प्रूव करिवो is it reflexive or not. ताले गोटे पिला मन रखता. Only one element is enough here. Only one element is enough. Only one element. Only one element. Only one element is enough to prove. Is enough to prove. माने गोटे एलिमेंट को लेके हमें प्रूव करि परिबा. Is enough to justify the relation. Enough to justify the relationship. એટલે એ લેંગ્વેજ ગળાક મોર સो મନେ રખ दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्लियर गोटे एलिमेंट को नेकी हम एटी काम कर दबा हम हमर खेल सार दबा बुझी परछ ना नहीं सपोज गोटे एलिमेंट कोन दरकार मुने लेट मते गोटे दरकार सब नेली लेट एल बिलोंग्स टू कैपिटल एल सच दैट ताले एटी पिले रिफ्लेक्सिव प्रूफ करिया पय सब बेले गोटे जिंस माइंड रखि दिबो कोन करबो गोटे जिंस माइंड रखिबो सच दैट एटी गोटे जिंस पिले माइंड रखिबो एटी L1 बी L L2 बी L मो कथा मन रख this is very very important एटी L1 बी L L2 बी L ता लिखिबो एटी L is parallel to L L is parallel to L is it true or false yes it is true हमें लिखि परिया ता लिखि परिया such that L is parallel to L L is parallel to L why because we know that is every line is parallel to itself every straight line is parallel to itself प्रत्येक स्ट्रेट लाइन निज को निजे पैरेलल हुंती ताले हम लिखि परिबा ताले सिंस L is parallel to L आ माने कोन हे गला जस्टिफाइंग आसी गला ताले L, L belongs to R हे गला ताले हम पिले बे लिखि परिबा कोन R is R is reflexive on L. R is reflexive on L. ताले ये पिले कौन हबो L ऊपर reflexive हेई पारिबो. This is very very important my dear. Understood? ताले R definitely पिले कौन हबो reflexive हबा कथा हबो कोनोसी एतरे कौन संदेह नाही. R must be reflexive.
Is that clear, my dear? তাহলে যেমতি কইলি সেমতি মন রাখিব। Suppose ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖୁଛି, my dear, I am writing another one. Just try to understand. Suppose ମୁଁ ଲେଖିଲି let R be a relation, let R be a relation on set of straight lines, ସେଇଭଳି ଭାବରେ on set of straight lines be defined as R equal to कौन देला R equal to L1 comma L2 L1 comma L2 such that L1 is कौन देला perpendicular to L2 टिके changing है L1 is perpendicular to L2 for all कौन हवा पिले for all L1 comma L2 belongs to L. Got it clear? नले हमें তাহলে এটি আমি বললাম কোন দরকার we need to prove the reflexivity. So to prove reflexivity we need only one element. তাহলে ମୁଁ ସେମିତି ନେଲି ପିଲେ let ଦେଖ ପିଲେ ଲେଖିବାର ତରିକା ଏଇଠୁ ପୁରା ଏମିତି ଲେଖିବ ଏଇଟା ପିଲେ ଯୋଉ ମୁଁ ଲେଖୁଛି ନା ପୁରା ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ଟା ଲେଖୁଛି ସିଚେ ସେପଟେ ଏମିତି ଲେଖିବା ତମ ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ ପ୍ରୁଫ କରିବାର ଅଛି ଟୁ ପ୍ରୁଭ ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ରେ ଦେଇଥିବ ତୁମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ let R be a relation on set of straight lines be defined as this ଏତିକି ଲେଖିକି let L belongs to L ତାପରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ ପ୍ରୁଫ କର ତାହେଲେ let ଏଠି ପିଲେ ମୁଁ କଣ ଲେଖି let L belongs to L ନେଇଗଲି capital L ନେଇଗଲି such that ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ପକେଇବି such that ଏଠି ଦବ L1 ବି L L2 ବି L ମୁଁ କହିଦେଲି ତାହେଲେ ଆମର କଣ ହେଲା L is perpendicular to L ଏଠି ଆମେ ଜାଣି ଦେଲେ L is perpendicular to L which is not possible ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଜାଣିଗଲୁ L never be perpendicular to L L is not perpendicular ଆମେ ଜାଣିଛୁ every line is not perpendicular every line is not perpendicular to itself ନିଜକୁ ନିଜେ ପିଲେ ସେ କେବେ ବି ହେଲେ perpendicular ହେଇପାରିବ ନାହିଁ every line is not perpendicular to itself as it is not perpendicular to itself amane kon hela pile amane hela L comma L does not belongs to R L comma L does not belongs to R ta amane kon hela R is not reflexive R is not reflexive on L তাহলে সে L উপরে পিলে কদাপি রিফ্লেক্সিভ হেই পারিব নাহি this is the case my dear you need to understand তাহলে ତୁମକୁ ପିଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିବାର ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ this is the case very very important ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବି ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ରଖୁଛି suppose let's another example in front of you let ଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ question ପିଲା let R be a relation let R be relation on set of integers suppose on set of integers be defined as R is equal to x comma y such that suppose 1 plus xy is greater than 0 got it clear for all x comma y belongs to z माने integer देला got it clear एतिकी हमें given लिखियाउ पड़िबो हैला तापर कोन हवा पिले let हमें गोटे एलिमेंट दरकार हम लिखि let x belongs to का को नेली z जो सेट को देइतिबो सेही सेट को नबो such that पिले देखो एडी पकेबो such that तुमे जानिचो देखो 1 plus x be x y be x got it clear एटी x be x पिले हबो y be x हे दिबो ताले x into x कोन हेला x square got it clear ताले such that हमें कोन पिले जानिचो x square must be greater than 0 the x square greater than 0 my dear ताले 1 plus x square be definitely greater than 0 yes or not the 1 plus x square greater than 0 ताले 1 plus x into x भी कोन हबो पिले greater than 0 हबो ना हबनी ताले म रिलेशन को justification देला you just need to show the justification of the statement आमु केटी हमर स्टेटमेंट रा justifications पिले देखेबार अछि केते रेट रा हम justify देई पाउछु ताले 1 plus x dot x greater than 0 ताले simply multiply कोन लिख परिबी x comma x belongs to real number लिखि दे पाली real number no this is not real number this is all about what this is my relation बिल्कुल पिला को real number बोली बुझिबो नाही this is all about what your this is a relation ताले x comma x belongs to r ता माने कोन हेगला पिला एडी मोर satisfy करि गला then I can say easily R is reflexive on Z ताले एई भली पिले भाबे तुमे लिखिबो आगु को हमें आउरी बहुत क्वेश्चंस कले तुमे जानि परिबो hope you all have understood the reflexive relation thoroughly ताले एबे पिले हमें जिबा next relations को पढिबा that is called symmetric relation which is very very important
सिमेट्रिक रिलेशन कौन पिले तू आउ मु रिलेशन कौन पिले मो लैंग्वेज बोलो तू आउ मु माने कौन मु तुमको भल पाए तले तुमे भी मते भल पाए बुझी परछ ना दैट इज सिमेट्रिक व्हाट इट से कहिला मु कहले आई लव यू ऑल माय डियर तुमे कहबो यू ऑल लव मी बुझी परछ माने तुमे समस्त मध्य मते मते भल पाउछ मु तुमको भल पाउछ तुमे मते भल तले एटी लव जो रिलेशन ता कनेक्ट करथला हम भितरे से कोन कला मु भी तुमको भल पाइली तुमे भी मते भल पाइलो जेतबेले एटा जस्टिफाई देई गला सेला सिमेट्रिक तले सिमेट्रिक कहूची गोटे रिलेशन गिवन जस्टिफाइड बुझी परछ ना नै तले ये को कहूची जदि जनक सहित जने रिलेशन बुझी परछ माने पेयरिंग टा मस्ट बी पॉसिबल बुझी परछ ना रिलेशन मस्ट बी इन पेयरिंग गॉट इट क्लियर ऑर्डर पेयर मस्ट बी इन पेयरिंग फॉर्म order pair must be in pairing form order pair must be in pairing form must be in if order pair present जदि order pair रहे तले must be in pairing form तले से केमति रहबे पिले pairing form में रहबे बुझी परछ pairing form माने कोन जदि a b रहउचंती तले से implies करबे definitely b a बुझी परछ ना नै this is the pattern this is the tricks you need to remember if I love you then you love me got it clear that is the concepts if I love you then you love me finish I love you but you don't love me not symmetric you love me, but I don't love you. This is not symmetric. Got it clear? I love you and you love me. That is called symmetric, my dear. Understood? Hope you all have understood. बुझी जाइथिबो बहुत भलो से तू आउ मु आउ तू गोटे वर्ड रे कहली तू आउ मु आउ तू जदि हैपेंड तले हे गला तन्ने सिंपल सिमेट्रिक सिमेट्रिक कोन कहूची तले एटी हमु दरकार दीटा एलिमेंट कोन दरकार इफ से कहला a, b belongs to r then B comma A must be belongs to R. Must belong for all A comma B belongs to the family. তাহলে উভয়ত আমার family ভিতরে থাকবে তাহলে এটি দুইটা এলিমেন্ট দরকার to justify the statement. Minimum two element. The minimum two object need to justify the relation. Minimum two object need to justify the result, to justify the relation. তাহলে রিলেশন को जस्टिफाई करा पे मिनिमम दी जण पिले एठी दरकार दी जणक बिना रिलेशन जस्टिफाई हे परिबो नाही दिस इज द केसेस ऑफ सिमेट्रिक ताले एठी सिमेट्रिक कथा जे तले आसिला ताले मोड एग्जांपल लेली इफ a इक्वल टू 1 2 3 ଯଦି 1 2 3 ନେଲି ତାହେଲେ ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖିବି ପିଲେ r1 ଲେଖିଲି r1 ଲେଖିଲି ପିଲେ କଣ ମୁଁ ଖାଲି ଲେଖିଲି 1 2 ଲେଖିଲି ତା ସହିତ ପିଲେ ଲେଖିଲି 2 1 ଦେଖ ପିଲେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ତୁ ଦେଖ ଏଠି 1 ଆଉ 2 2 ଆଉ 1 ହେଇଗଲା ନା ऑर्डर पेयर मस्ट बी इन पेयरिंग देखो पेयरिंग रे रहगला 1 2 अछि 2 1 ता पेयरिंग फॉर्म रहगला ता माने कोन दिस इज सिमेट्रिक राइट मारछि माने सिमेट्रिक सपोज r2 इक्वल टू लिखली 5 5 माने void relation पिले void relation रा हबो ना ना हबनी मते को पिले एटा बहुत इंपोर्टेंट जिंस से कहूची तू आ मु आ तू दरकार एटे मूलरू केही नांती बट गोटे कथा आसी पिला if false then false एटा ही नाही एटा भी नाही ताले गोटा होची लॉजिकल मैथमेटिकल रीजनिंग कहूची if false then it is called a true statement बुझी परछ ना नहीं माने if I would be a doctor then I would treat you all मु मिछ कहूची ना सत कहूची बिले मु सत कहूची कारण मु जदी डॉक्टर हेइतानी तेबे मु तुम माने को ट्रीटमेंट देइतानी मु डॉक्टर नो तुमको ट्रीटमेंट दउनी ताले एते पई मु कोनोसी मिछ कोना आई एम ए टीचर आई एम जस्ट टीचिंग यू ताले एटा बाय डिफॉल्ट पिले गोटे सिमेट्रिक हे जो वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट माने रखियो पिले एवरी void relation is symmetric void relation is symmetric by default void relation is symmetric by default mane rakhithao pile tala ko ame eti symmetric koi pariba is that clear void relation is symmetric by default but void relation is not reflexive one mark questions padi pare pile void relation is not reflexive but void relation is symmetric aigi reflexive re se कहउतला relate with itself only if member present then relate karibo it is a member kotha कहउनी se कहउची if ordered pair present then must be in pairing form बुझी पारछ ना नहीं if ordered pair present then must be in pairing form जदी ordered pair होचनी pairing form जदी ordered pair ना तले किछि असुविधा नहीं तारा एटा false तले एटा कोन हेगला if false then false माने 1 2 नहीं कि 2 1 नहीं if false then false if I would be a doctor treat you all मो डॉक्टर नुए मोटा मो ट्रीटमेंट कोन तले मु किछि मिछ करना तले एटा बाय डिफॉल्ट सिमेट्रिक रिलेशन होची पिले आको माने रखिबो क्लियर आउ बेटर एक्सप्लेनेशन दबा पे समय नहीं गॉट इट क्लियर तबर r3 इक्वल लिखले आइडेंटिटी रिलेशन ऑन a एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज सिमेट्रिक काहे कि 1 1 1 1
2 2 2 2 3 3 3 ନିଜେ ନିଜ ସହିତ ରିଲେଟ କଲା I relate with itself I relate with myself only I relate with myself only ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ସହିତ ମୁଁ ଆଉ ତୁ ଆଉ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଏକୁଟିଆ ନା ତାହେଲେ it is possible order pair must be in pairing 1 1 1 1 it's a pairing got it both ଲେଖିବା ଯାହା ଥରେ ଲେଖିବା ସେହା ତାହେଲେ every identity relation is symmetric every identity relation is symmetric every identity relation is symmetric remember this is very important got it clear this is very important okay then R4 लिखली A cross A यूनिवर्सल डेफिनेटली पिले सिमेट्रिक काहेकि आ भितर समस्त पेयरिंग प्रेजेंट अछंती यदि 1 2 भी अछि ताले 2 1 भी अछि 1 3 भी अछि ताले 3 1 भी अछि 2 3 भी अछि 3 1 अछि ताले एटी भी सिंपल ताले एवरी यूनिवर्सल इज कोन पिले सिमेट्रिक एवरी यूनिवर्सल इज सिमेट्रिक every universal is symmetric remember this is very important clear से बड़ी भाबरे जदि हम आगु देखिबा पिले सपोज तमरा आ गोटे देला मडी देखले आ गोटे R5 सपोज लिखा है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 1 3 is it symmetric no not symmetric काहेकि पिले काहेकि symmetric नुह तार रीजन देखो 1 1 satisfy कला 2 2 satisfy कला 3 3 कला 1 2 2 1 actually pairing but 1 3 ର pairing नाही तले गोटे फेल्युअर तो फेल्युअर जदी गोटे फैमिली रे जणे भी मेंबर कुळांगार हे गला तले से फैमिली पूरा बदनाम से फैमिली पूरा बदनाम हे गला बुझि परछ ना नहीं तले से कुळांगार जणे हो कि समस्त होंतु बुझिपारुଛ ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ ଜଣେ ବି ଯଦି ସେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କୁଳାଙ୍ଗାର ତାହେଲେ ସେ ବନ୍ଦ ତାହେଲେ ଇଏ ଯଦି ସିମେଟ୍ରିସିଟି କୁ ମାନୁନି ତାହେଲେ ଇଏ ବି ସିମେଟ୍ରିକ ରିଲେସନ କଦାପି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ନଟ୍ ସିମେଟ୍ରିକ ମାଇ ଡିୟର ଗଟ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର ସେମିତି R6 ଏଟା କିନ୍ତୁ ପିଲେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ କହିପାରିବି 1 1 2 2 3 3 ଅଛି ତ ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ ତାହେଲେ ଏଟା କହିପାରିବ ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ ବଟ୍ ନଟ୍ ସିମେଟ୍ରିକ ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ ବଟ୍ ନଟ୍ ସିମେଟ୍ରିକ ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ ବଟ୍ not symmetric remember this is very important in the R6 lekha la 1 1 2 2 3 1 1 3 ରହିଲା ତାହେଲେ କଣ ହେଲା ପିଲା not reflexive but symmetric not reflexive but symmetric କାହିଁକି ପିଲେ ତୁମେ ଏଠି ଦେଖି ପାରୁଥିବ କଣ ଦେଇଲା एटी पिले जेतले 1 1 2 2 रही ता सहित किछ लेन देन नाही पिले गॉट इट क्लियर एटी 3 1 अछि 1 3 अछि बस काम खत्म ताले रिफ्लेक्सिव हेई परिबोनी काई 3 3 नाही बट सिमेट्रिक हेई परिबो ना यस सिमेट्रिक हेई परिबो एटी ताले को रिफ्लेक्सिव बट सिमेट्रिक नॉट रिफ्लेक्सिव बट सिमेट्रिक गॉट इट क्लियर अंडरस्टूड नॉट रिफ्लेक्सिव बट सिमेट्रिक रिमेंबर दिस इज very important clear ताले R7 सपोज R7 मु लिखिले एटी पिले देखो 1 1 2 2 1 3 1 2 पिले कौन हम neither reflexive nor symmetric ना ये reflexive ही परिवो ना ये symmetric परिवो neither reflexive nor symmetric ताले पिले गोटिए जिंस मन अछि रिफ्लेक्सिव माने से कोन कहूची रिफ्लेक्सिव कहूची निजे निजे सहित रिलेशन करबा निहाती भाबरे दरकार सेतक ताले 1 1 2 2 3 3 ना रिफ्लेक्सिव हेई परिबो एति की चेकमेंट आउ देखार अछि आउ बाकी जेति ऑर्डर पेयर रहिले से माने पेयरिंग रे अछि नै त नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक जदी पिले एई बळी भाबरे देखि देलो ताले सिंपली वी गॉट दिस इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशंस गॉट इट त नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक ताले एई बळी भाबरे तुमको सिमेट्रिक रिलेशन को जस्टिफाई दबार अछि ताले एइट पिले जदी हमें देखिबा तार आर एग्जांपल नबा चलो फर्स्ट एग्जांपल जोन मु नेइतिली पिले कोन नेइतिली सेही पूर्व केस को फेरी जाउची सेही सिंपल दिनस लेट R be a relation and set of straight lines be defined as R equal to L1 comma L2 such that L1 is parallel to L2 for all L1 comma L2 belongs to L তাহলে মু এইটু এবে রাইটিং লেখুছি বুঝি পারছ না নাই লেট ରୁ রাইটিং লেখুছি তমু সেতিকি লেখি কি আগু যাব তাহলে সেই एग्जांपल 1 को मु रिपीट कली आउ ताकू देखिया ताहले एटी मते केतरा एलिमेंट दरकार दीटा एलिमेंट दरकार ताहले मु दीटा नेली लेट L1 L2 belongs to L एठी किंतु बिले सच दैट कोन नबा पड़िबो मु आउ तू आई लव यू माने मु तुमको भलो पाइली एटा होची मोर गिवन आकु मु छाडी के जाइबो ताले L1 L2 belongs to R ले if L1 L2 belongs to R ताले मु बाय डिफॉल्ट लिखिबी L1 is parallel to L2 got it किंतु हमें जानिचु if a one line is parallel to other line then that other line must be parallel to the given line ताले सिंपली if L1 is parallel to L1 then L2 must be parallel to L1 देखा हमें स्टेटमेंट को जस्टिफाई दे देलु ता माने कोन हैला L1 जगह रे L2 आसी गला L1 जगह रे L2 और L2 जगह रे L1 ताले कोन हैला L2 L1 belongs to R हैला आ माने कोन हैला पिले वेरी इजी R is symmetric R is कोन हैला पिले symmetric on whom
R is symmetric on L. जो सेट ऊपर देते बोले से सेट ऊपर ये कौन हेगला सिमेट्रिक हेगला वेरी इजीली वी जस्टिफाई गॉट इट क्लियर सेमती बिले मा गोटे सेकंड दिया देला परपेंडिकुलर केस माय डियर सेकंड दिला परपेंडिकुलर से बोले बाबा नबा लेट L1 L2 belongs to L एटी कौन देला बिले such that लिखिबा हमें सेमती such that पूरा राइटिंग से कुछ बिले how to write such that हमें कौन लिखे बिले L1 L2 belongs to R according to the choice कारण एटी दीटा एलिमेंट दरकार L1, L2 belongs to R हेले L1 is perpendicular to L2 अच्छा जदि गोटे लाइन आ गोटे लाइन को परपेंडिकुलर तले अदर लाइन डेफिनेटली तले हमको स्विचिंग करिवार अछि बोले एटी सिंपल अप्लाई करिवार अछि स्विच रूल तले एटी गोटे जिंस मन अछि स्विचिंग स्विच रूल पकेवार अछि स्विच रूल माने कोन हे जीवो एटा एपुडू पळेबो आ एटा एठी पळे आसीबो सिंपल ए जदि हेगला तले सिमेट्रिक माय डियर गॉट इट क्लियर तले सिंपल बोले L1 परपेंडिकुलर टू L2 एटी हम स्विचिंग कर देले L1 जगह L2 को नहीं आइली अब L1 जगह L2 जगह L1 पके दिलम देखली मोर ट्रू हो गेला किछ असुविधा नहीं तले आराम से सिमेट्रिक वेरी इजी माय डियर गॉट इट L2, L1 belongs to real number तले सेटी किन देखो रिफ्लेक्सिव होनो तले अब एटी सिमेट्रिक तले R is symmetric R is symmetric तो जदि क्वेश्चन टा पडियो not reflexive but symmetric R is symmetric on L my dear got it clear hope you have understood चलिए थर्ड टा थिला तुमरो कोन बिले थर्ड टा थिला तुमरो सिंपल जदि हमरो कूदर रहिबा इंटीजर रे रहिबा let x comma y let R be a relation and set of integers be defined as R equal to x comma y such that 1 plus xy greater than 0 सेठी हमें गोटे नहीं थिला काहे हम गोटे एलिमेंट जस्टिफाई थिला दबा पे एटी जोड़े एलिमेंट तले एटी पिले मुने भी let x comma y belongs to z कोन एली पिले let x comma y belongs to z सेठी मु पकोउतली मते तयारी करे पड़तला इट इज सच दैट इट देई देछि कि आई लव यू मु तुमको भल पाउ जेडा देई देछि पिले खाली प्रूव करे जे तुमे मते भल पाउछ कि नाही सेही तो पिले चलछि ना संपर्क हम भितरे ये जो सीरीज चलछि जो पाठ पढ़ा चलछि सब कोन पिले तुम मो भितरे भलो गोटे संपर्क स्थापन चलछि मु तुमको भल पाउछि ना सेही पई तो तुम पई एते परिश्रम करिक लेक्चर सब नै के आछछि पिले गॉट इट क्लियर एबे काम होछि तुम मानकर तुमे मते भल पाउछ कि नाही तले यू ऑल आर maintaining with symmetric relations or not you must reply me in the comment section got it clear the comment section में मतलब relation तुम्हें ये relation को justify करो is it symmetric or not your and my relation is symmetric or not मु तो openly कहूँ I love you all for that reason I am with you my dear ଏବେ ତୁମ ପାଇଁ ପିଲାଟା open challenge are you all loving me or not that is your comment କହିବ ପିଲା ଖାଲି କହିଲେ ହବନି ପିଲା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ମତ ସହିତ symmetric relation play କରୁଛ କି ନାହିଁ you must write in the comment got it clear this is very important ତାହେଲେ ଯଦି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ସିमेଟ୍ରିକ ରିଲେସନ ପ୍ଲେ କରୁଛ ଏଇ ଲଭ ର ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ଦଉଛ ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ପାଠ ପଢି ହାର୍ଡ ୱାର୍କ କରି କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ମେଣ୍ଟେନ କରି ତୁମମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ଭଲ କର ଏକ୍ସାମ ସେଇଟା ପିଲେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ ତୁମ ସହିତ ଲାଗିଛି ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଥିବି ତୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ସିଏଚଏସସି ବୋର୍ଡ ଏକ୍ସାମ ସରି ନାହିଁ ଗଟ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର ତାହେଲେ ସିଏଚଏସସି ବୋର୍ଡ ଏକ୍ସାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତମ ସହିତ ତାହେଲେ ଏଠି ପିଲେ କଣ ହେଲା ଏକ୍ସ କମା ୱାଇ ବିଲଙ୍ଗସ ଟୁ ଆର୍ ମୁଁ ପ୍ରପୋଜ କରିଦେଲି ତୁମକୁ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଦେଖ 1 plus xy greater than 0 ଏଟା ମୋର କିଛି ରୋଲ ନାହିଁ ଏଟା ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିଦେଲି ଏବେ ଆମକୁ ପ୍ରୁଭ କରି ଜଷ୍ଟିଫାଇ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପିଲା ଦେଖ 1 plus ଯେମିତି ଥିଲା ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ସ୍ୱିଚିଂ x ଜାଗାରେ y ପକେଇଲି y ଜାଗାରେ x ପକେଇଲି ମୁଁ ଦେଖିବି ମୋର ସାଟିସ୍ଫାଇ କରୁଛି ନା ପିଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ଇଜ କମ୍ୟୁଟେଟିଭ -2 into 3 ଯାହା 3 into -2 ସେଇଆ ତ -2 into -2 ଯାହା +2 -2 into -2 ସେଇଆ 2 into 3 ଯାହା 3 into 2 ସେଇଆ गॉट इट क्लियर ताहले देखा मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव दैट्स ग्रेटर देन 0 मैं लिख दे पहले मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव मस्ट राइट मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव multiplication is commutative got it clear my dear understood তাহলে যেহেতু multiplication is commutative তাহলে 1 plus yx হেগলা তাহলে সিম্পলি মু পাই গলি y comma x belongs to r got it clear once I got y comma x belongs to r মানে কোন হেগলা r is কোন my dear r is symmetric on z লেডি পিলা symmetric হেগলা r is symmetric on z hope you have understood my dear got it clear তাহলে এই ভଳି ভাବରେ ପିଲେ ତମକୁ symmetricity ଟା ପ୍रूफ କରିବାର ଅଛି got it clear ମୋର ଆଶା ତୁମକୁ ସବୁ ଯାଇଥିବ କ୍ଲିୟର ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଯଦି ନେକ୍ସଟ କୁ ଯିବା ତାହେଲେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ ସିମେଟ୍ରିକ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରିଲେସନ ଆସିଲା ଆଣ୍ଟି ସିମେଟ୍ରିକ ରିଲେସନ୍ସ ମାଇ डियर व्हाट इज इट एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस ତାହେଲେ टाइम तो लागिबो पिले रिलेशंस को आज आमे सारीबा जहां भी हेले भी फंक्शन ऑलरेडी सरी जाईची तुमानकर फंक्शन ऑलरेडी पिले लोड हे जाईची तुमरो
यूट्यूब रे तो सेति पे व्यस्त होनी फंक्शन ऑलरेडी लोड हे जाईची आज खाली रिलेशन सरी गला माने हमर रिलेशन फंक्शन उभय सरी गला ता सहित फंक्शन रे अदर क्वेश्चन डिस्कशन हबो आईटीएफ सेक्शन रे फंक्शंस किछि पढा जीवो सेति पे व्यस्त हबार नै तले एंटी सिमेट्रिक रिलेशन तले एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कोन कहउची बिले एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस कहउची जे सिंपल एडी बुझिया को चेष्टा कर पिले से कहउची एटी पिले मन रख मु सेठी कोन ट्रिक देली स्विचिंग रूल अप्लाई करथली स्विच रूल टा होतला एटी कोन होतला मु तू मु माने एबे जेंति मु तुमको कहली बिले मु तुमको भल पाइली बट तुम कमेंट रे आसीबनी जे नाइ सर आमे सिमेट्रिक रोल प्ले करूनु आपन सहित आ माने कोन हला यू प्ले एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस विथ मी माने ऑर्डर पेयर मस्ट नॉट बी इन पेयरिंग फॉर्म तले से कहला इफ ऑर्डर पेयर प्रेजेंट if order এই সব ল্যাঙ্গুয়েজ মনে রাখো পিলে these are all my tricks if order pair present এতিকি দেখলে কোশ্চেন ফাটকিনা সলভ if order pair present then it must not be then it must not be then it must not be in pairing form তাহলে সে কদাপি পিলে pairing form এ রইব নাই then it must not be in pairing form এতিকি কথা বুঝি পারছো সে কউ তাহলে केतबेला हवा if से कहला a comma b belongs to r and b comma a belongs to r if a comma b belongs to r and b comma belongs to r then a must be equal to b for all a comma b belongs to the family set a got it clear my dear चले जल्दी एटा satisfy कला ये तो बहुत complicated नहीं भी बहुत इजी अछि बट मु तुमको पूरा इजीएस्ट जिंस बतैछि बोले देखो ई गोटे गोटे जो लाइन दोछि ना एटा ही एनफ टू अंडरस्टैंड ई ऑर्डर पेयर प्रेजेंट देन इट मस्ट नॉट बी इन पेयरिंग बहुत इजीली बोले तो मु देई दोछि बिकॉज़ मु पर बहुत रिसर्च करी तो मु काढी के दोछि बुझि परछो ना नहीं तो these are the master lines you have to learn all these things ताले पूरा इजीली you will get the answer ଆଉ कोनोसी तुमको टेंशन नबार नै तमु खाली फॉलो करिया जेम तुम कहली डॉक्टर सुन जे जदी ऑर्डर पेयर नाही जेंता पिले सिमेट्रिक में स्टडी कले कोन कहले void relation is symmetric by default why काहे के तर ऑर्डर पेयर नाही से कोन कहला if order pair must be present then it must be in pairing form माने एटी ऑर्डर पेयर मुळु नाही pairing form रहिबार सिचुएशन नाही माने एटा by default symmetric है बुझि परतले सेही बळी सिचुएशंस माय डियर गॉट इट if false then false always gives true result तले सेही हिसाब रे जदी हमें जीवा पिले एंटी सिमेट्रिक तले से कहूची जदी a comma b belongs to r and b comma a belongs to r then for all a comma b belongs to a तले ई केस रे ई जिंसर if order pair present then it must not be in pairing form माने से कोन कहूची आ गोटे कथा आसिला बेले तले if a comma b belongs to r if तले एटी कथा आसी if a comma b belongs to r then b comma a does not belongs to r must मन रखता ताहाले भी हमें तो कौन कहबा पिले एंटी सिमेट्रिक माने तुमे भाबिबो ताले सर हमें एटा को तो कहि देई परिबा कोटा पिले जेमति केति रहला कोन एडी जिंस गला देखो पिले एडी जेमति रहला 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 1 1 3 रो तो ऑर्डर पेयर नाही ताले एटा बे एंटी सिमेट्रिक हे जिवो ना एडी 1 2 रो 2 1 हे गला ना से कछि काहार रहि परिबोनी पिले एडी से तल देई दला 1 2 2 1 तुमे कहि परिबो कि 1 2 रिलेट कला 2 रिलेट कला कैन यू रिलेट 1 इक्वल टू 2 इज दिस पॉसिबल नॉट पॉसिबल ताले ये केबे भी एंटी सिमेट्रिक हे परिबोनी बुझि परछ ना नहीं Are you getting me? This is very, very important, my dear. Got it? से कुछ जदी a comma b belongs to r, then b comma does not belongs to r must. Simple thing. So if order pair present, then it must not be in pairing form. तले for example यदि मुझे आए तले set a को नेली पिले 1 2 3 set a को नेली पिले 1 2 3 लेडी सपोज मैं लिखली r1 देखली पिले खाली लिखली 1 1 R1 लिखिले 1 1 yes definitely कौन antisymmetric why so 1 related to 1 1 related to 1 1 equal to 1 doesn't matter बुझी पारछ ना नहीं सेमति पिले मु लिखिले R2 को जदी पिले लिखिले मु खाली 1 1 आ लिखिले 2 2 yes this is also antisymmetric ताले एटी पिले गोटे जिंस मन रख जेतेबेले निज सहित रिलेशन होउचे एटी किछि रोल नाही पिले एटी केवल हमकु चेकिंग देखार अछि तले अदर सहित रिलेशंस टा डन करा जाउची बुझी पारछ ना नहीं सेम देखले मु R3 नेली पिले देखा आइडेंटिटी रिलेशन एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज व्हाट एन एंटीसिमेट्रिक रिलेशन अला आसेला पिले R4 कोन नेली पिले तले मु आइडेंटिटी रिलेशंस कथा गली सेतबेले पिले मोर कथा आसिला तापर सबने void relation गॉट इट क्लियर if R is my void relation तले void relation कोन हम पिले
every void relation is an antisymmetric. Why so? Say Dr. Sul concept. से कहूची जदी ऑर्डर पेयर प्रेजेंट अछंती तेबे तार हम देखिबा से नन आता मूळुरु नांती मूळुरु माइप नै पुना को पळिया कथा हम जो सुनिचु पिले सेही भलिया कथा मूळुरु जिंस नै हम ता नारे कोन चिंता करे बहुत मजालिया ढग पिले अछि हम मानकर बुझि परछ नै एते तो मूळुरु ऑर्डर पेयर नै आ हमर चेकिंग कोन हबो चेकिंग नै तले बाय डिफॉल्ट एंटीसिमेट्रिक तले void relation is antisymmetric बुझि परछ नै तले every void relation is antisymmetric बट तले R5 नै गली मु कोन यूनिवर्सल रिलेशन खेल सरी गला काहे ये सबूर ऑर्डर पेयर रखिछि तले यूनिवर्सल रिलेशन इज नॉट एन एंटीसिमेट्रिक क्लियर दैट इज यूनिवर्सल रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन इज नॉट एन एंटीसिमेट्रिक is not an antisymmetric ये कदापि पिले एंटीसिमेट्रिक रिलेशन हे परिबो नाही वेरी वेरी इंपोर्टेंट माय डियर गॉट इट क्लियर सेम द void relation it will like परिबा every void and identity and void is an identity every identity and void relation is an antisymmetric is an antisymmetric पिले पूरा डिटेल्स रे जाउजी तुमार को पाई टोटली स्किप किछि नाही बुझी परछ ना 2 घंटा रे पूरा ओर्थ स्टडी दोउची तुमार तुमे 2 घंटा पूरा पढ़ दबो ना 2 घंटा रे तोर रिलेशन चैप्टर पूरा क्लियर every identity and void relation is an antisymmetric relation my dear the 2 hour is enough got it clear function already load हेगी अछि पिले youtube रे you must go function one shot ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି यूट्यूब रे बहुत आगुरु अपलोड करा जायतिला 2 months आगुरु इंटरनल जेतବେଳେ ପାଇଁ प्रिपरेशन चालतिला से टाइम रु फंक्शन लोड कर दिया जायतिला तले फंक्शन ର भरा हुआ लेक्चर्स भरी ହେଇକି पड़िछि यूट्यूब रे you must go and revise all those lectures thoroughly clear ମୁଁ ଆସିବି ଆଉ ଥରେ आईटीएफ पढेला बेले फंक्शन को नेकी आगु को आईटीएफ पढिबी किंतु फिर भी दैट फंक्शन मैपिंग ऑफ फंक्शन इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट और से मैपिंग ऑफ फंक्शंस लेक्चर यू मस्ट डू before doing ITF lecture got it clear तले सेही हिसाब रे पिले तुमे बुझिबा को चेष्टा करो this is very very important अब आईटीएफ लेक्चर को तो डिस्कशन करा जीवा सेता बेले फंक्शन रा आउ थरे जो अछि मैपिंग ऑफ फंक्शन डिस्कशन करा जीवा बट स्टिल यू मस्ट डू दैट लेक्चर काहे कि से जो फंक्शन ऑफ मैपिंग रे डिटेल फंक्शन रो जो क्वेश्चन पडिबो जेंति हवा कथा सेते डिटेल्स ऑफ क्वेश्चंस करा जीवा नै का ऑलरेडी अपलोड हेई जाईची तले यू मस्ट गो थ्रू दैट ओके टाइम हम पाक रहते नाही पिले हमें टाइम लॉस करिबानी हमें वन शॉट नै के आस्तु वन शॉट रे फिनिश करिबा त आज रो वन शॉट हैला रिलेशन चैप्टर को फिनिश करिबा रिलेशन पूरा एत बड़ चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर बहुत लोक भाबते बोरिंग चैप्टर बट मु भाबे एटा बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर बोरिंग लागुची पिले मते तो लागुनी तुमको काहे लागिवो व्हेन आई एम नॉट फीलिंग बोरिंग तो व्हाई यू ऑल विल फील बोरिंग मजालिया तरफ रे एटा जानिबा को चेष्टा कर पिले बहुत ही बढ़िया चैप्टर टे आको बुझिले ये बहुत इजी न बुझिले ये पिले सब बेले कष्ट तला को बुझी की करिवार अछि गॉट इट क्लियर तला r5 हला एक क्रॉस है दैट इज यूनिवर्सल रिलेशन इज नॉट एन एंटीसिमेट्रिक तला से बळी भाबर जदी मोडे लिखली r6 पिले लिखली मु देखली 1 1 फरक पड़ेनी 1 2 फरक पडुची 2 3 फरक पडुची क्लियर तले 1 1 चेकिंग करे दरकार नै मु कहला निजे निजे तो रिलेशन करछि छाडी दे चेकिंग करे दरकार नै बाकी को चेकिंग कर 1 2 खोजो 2 1 अछि नाही तले आगु पडो 2 3 3 2 अछि नाही तले बहुत बढ़िया एंटीसिमेट्रिक गॉट इट क्लियर r7 से बेला पिले लिखा आइछि क्लियर 1 3 केवल गोटिए रहला किछि नाही पिले देखो अदर रिलेशन दल 1 3 3 1 अछि नाही वेरी गुड एंटीसिमेट्रिक गॉट इट क्लियर r8 सबल रहला तमर 1 1 चेकिंग करिया दरकार नै 2 2 चेकिंग करिया दरकार नै 1 3 चेकिंग करिया दरकार अछि 3 1 अछि सपोज अछि तला आ आगु को कोन अछि पडिबो नै काहे नॉट एंटीसिमेट्रिक काहे 1 3 जगह 3 1 आसी गला एई बळे भाबरे तुमको आइडेंटिफाई करिवार अछि पिले बहुत फास्टली तुमको कहूची कारण इजीली यू कैन डू दिस बिकॉज़ ट्रिक से बळा देइची पिले जबरदस्त ट्रिक देइची कोनो से जिंस भूल भाल हबनी एठी पिले कहली प्यार वाला मानत मु आउ तू तू आउ मु एठी कहूची मु आउ तू केवल तू आउ मु हेई पारु ना बुझी परछ ना एति की होची फरक सिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक आई लव यू एंड यू लव मी दैट इज सिमेट्रिक आई लव यू बट यू डोंट लव मी दैट इज एंटीसिमेट्रिक माय डियर गॉट इट क्लियर बट सही हिसाब रे तुमको एटा बुझिबार अछि प्रत्येक कांसेप्ट्स को तले सही हिसाब रे जदी हम देखिबा l इज पैरेलल टू l कोन पिले एंटीसिमेट्रिक हेई परिबो डेफिनेटली हेई परिबो एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ मतलब कहला आइडेंटिटी रिलेशंस गॉट इट क्लियर तले एगोडा एंटीसिमेट्रिक हेई परिबो बुझि परछ ना नै त सही हिसाब रे यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट काहे l बिलोंग्स टू r and l is equal to l ना तले जदी एटी मु देखिबी तले मु लिखिबेटी लेट it data element only let l1 comma l2 belongs to l first example let l1 comma l2 belongs to कौन एली पिले r नहीं गल
आर नबा पूर्व प्रथम मत आगे तो कौन नबार थिला दुईटा एलिमेंट्स को एज्यूम करबार थिला गॉट इट क्लियर ताले दुईटा एलिमेंट को नेबे लेट L1, L2 belongs to set L such that कौन लिखिबे एबे एटी एंटीसिमेट्रिक कंडीशन कहूची such that L1, L2 belongs to R and L2, L1 is also belongs to R তাহলে আমি প্রুভ করিবা L1 must be equal to L got it clear তাহলে সে কোন কইলা এটি L1 L2 belongs to R তাহলে L1 is parallel to L2 got it clear and এটি কইলা L2 is parallel to L1 তা বলি পিলে কোন L1 is equal to L2 হেই পারিব if they are overlapping line then it is possible otherwise not possible তাহলে L1 equal to L2 or L1 not equal to L2 ଆମେ କହିପାରିବାନି ବୁଝିପାରୁଛ ହେଇ ବି ପାରନ୍ତି ନ ବି ହେଇ ପାରନ୍ତି got it clear that's why not antisymmetric not antisymmetric ସେ ଖାଲି ଦେଇ ଦେଇଥିବ ଯେଟା ଖାଲି L, L ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା otherwise କହିପାରିବା କାହିଁକି L1 equal to L2 ଏଠି ହେଇ ବି ପାରନ୍ତି not ବି ହେଇ ପାରନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ କାହିଁକି ଏଠି କଣ ଯଦି ଓଭରଲାପିଂ ହେଲେ L1 L2 ଓଭରଲାପିଂ ହେଲେ ତାହେଲେ antisymmetric କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ but not overlapping ଏମିତି ରହିଲା not possible my dear got it clear that's why it is not possible ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ suppose ମୁଁ ଗୋଟେ example ତୁମ ପାଇଁ ଦଉଛି let R be a relation let R be a relation on Z set of integers such that R is equal to x comma y such that x comma y such that x is greater than equal to y x is greater than equal to y for all x belongs to z integer is that clear x is greater than equal y and y is greater than equal x how does it possible তাহলে এটা বদলে আমি জাস্টিফাই নাবা এটা আমি নাবা let কোন নাবা বিলে let x comma y belongs to কোন নেগলি মু z নেগলি got it clear এটি x আর y উভয় belongs to z আছে মানে integer x comma belongs to such that according to the condition what I will be writing such that mu likhibi x comma y belongs to R and likhibi y comma x belongs to R মানে কোন রিলেশন কু জাস্টিফাই দউচନ୍ତି তা মানে কোন হলা এটি হলা x greater than equal y সে কইছি and y is greater than equal x how does it possible এই রিলেশনটা সেতেবেলে জাস্টিফাই হবে যেতেবেলে x is equal to y otherwise not possible তাহলে এটি কোন হয়ে গেল R is antisymmetric তাহলে এটি কোন হয়ে গেল বিলে hence R is an antisymmetric relation hence R is an antisymmetric relation एटी पहले कौन आसिला R हेगला antisymmetric relation hope you all have understood this is very important my dear so without wasting time let's move to the another relation which is very important that is called transitive relations my dear आसिला बहुत important पहले transitive कौन पहले ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇଲି ତୁମେ ଆଉ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇଲ ହେଲା ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କଣ ହବ ମୁଁ ବି ତାକୁ ଭଲ ପାଇଲି yes or not got it clear ଏଇଭଳି ସିଚୁଏସନ ମାନେ ଜଣେ ଦରକାର କିଏ କନେକ୍ଟ କରୁଛି ତାହେଲେ ଟ୍ରାନଜିଟିଭ ରିଲେସନ କହୁଛି ଫାଇଣ୍ଡ ଦ କନେକ୍ଟର ଏଠି ଟ୍ରିକ୍ ମନେ ରଖ ଟ୍ରାନଜିଟିଭ ରିଲେସନ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେମ ଟ୍ରିକ୍ ଦଉଥିଲି ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ଫାଇଣ୍ଡ ଦ କନେକ୍ଟର କିଏ କନେକ୍ଟ କରୁଛି ଫାଇଣ୍ଡ ଦ କନେକ୍ଟର ତାହେଲେ କଣ କନେକ୍ଟର ତାହେଲେ ସେ କନେକ୍ଟର ହଉଛି ମଦର ମା ଯେମିତି ପିଲେ କିଏ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର mother connects you and your father how come you directly connect to your mother ତୁମେ ତୁମ ମାର ଓମରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାର ପେଟରୁ କହୁଛ ମାର ଓମରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ଦେନ୍ ତମ ମା କହିଲେ ଯେ ଇଏ ତୁମ ବାପା ତାହେଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ତୁମ ବାପା ମାନିଲ ତାହେଲେ ତୁମ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ସ କରିଲା କିଏ ମଦର ହଟିଗଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ତୁମ ନାଁରେ ଯୋଡା ହେଇଗଲା ତୁମ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ ତୁମର ଆଉ ତୁମ ବାପାଙ୍କର ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଟ୍ରାନଜିଟିଭ ରିଲେସନ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଇ ମଦର ଇଜ ଅ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ହାଉ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ଡ ହରସେଲ୍ଫ ସେ କେତେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିଛନ୍ତି ମା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ହଟେଇ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ତୁମର ଆଉ ତୁମ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ସହିତ ଯୋଡିଦେଲେ ବୁଝିପାରୁଛ ତାହେଲେ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ କନେକ୍ଟର ହୁ ମଦର୍ସ ତାହେଲେ ମଦର୍ସ ରୁଲ ମନେ ରଖିବ ମଦର୍ସ ରୁଲ କିଏ ତାହେଲେ କିଏ କନେକ୍ଟ କଲା ମାନେ କଣ ସେ କହୁଛି ଇଫ A, B belongs to R and କହିଲା B, C belongs to R देखो इटा जा given ହେଇଗଲା then prove that A, C belongs to R ବୁଝିପାରୁଛ got it clear for all A, B, C belongs to the same family set A ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଏଇଟା ହେଲା ତାହେଲେ find the connector mother if it connects ଯଦି ସେ କନେକ୍ଟ କରନ୍ତି ଯଦି ସେ କନେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ମଦର ଯେତେବେଳେ କନେକ୍ଟ କଲା ତାହେଲେ ଏଠି ଦିଟା ଜିନିଷ either he will connect or not connect ସେ କନେକ୍ଟ କରି ବହୁତ
मांकर पिला भी ना से कनेक्ट करना बस स्टिल कर से एडजस्ट करना करूछथि बुझी पाछ ना नहीं if it connects if it connects then find the desired output then find the desired desired connections then find the desired connections of yours with father of yours with father তাহলে you just need to connect who is your father তাহলে এটি পিলে কে ফাদার কিଏ এটি a is father b is the mother বুঝি পারছো তাহলে এটি মু a କୁ কাহাକୁ ମାନୁଛି a is the father বুঝি পারছো তাহলে ମୋ ট্রিক মনে রাখো a father b is mother and c is you got it clear you all তাহলে তোমাকে এই ল্যাঙ্গুয়েজ রে বুঝিবার আছে ওকে তাহলে if it does not connects তাহলে with due respect it is by default transitive if it does not connect ପିଲାଟା ସବୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରେଜଲ୍ଟ ତମକୁ ଦଉଛି ବାହାର କରିକି ତୁମକୁ ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଇବା ନାହିଁ you just need to utilize it if it doesn't connect then by default transitive then it is transitive my dear then it is transitive by default ତାହେଲେ ସେ କଣ ହେଇଯିବ transitive ହିଁ ହବ ଯଦି ସେ କନେକ୍ଟ କରୁନି ତାହେଲେ ସେ transitive ଏତିକି ସିମ୍ପଲ ମନେ ରଖ these are all research ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ତୁମକୁ ଦିଆ ହଉଛି ପିଲେ ଇଏ ମୋର ରାତିର ପରିଶ୍ରମ ପିଲେ ତମ ସାମ୍ନାରେ ସେୟାର କରୁଛି ତାହେଲେ ଫାଦର ମଦର ଏଣ୍ଡ ୟୁ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ କନସେପ୍ଟ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ବାହାର କରିଛି ତୁମ ପାଇଁ ଫାଦର କିଏ ମଦର କିଏ ଆଉ ତୁମେ କିଏ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ତିନିଟା ଜିନିଷ ଏବିସି ତାହେଲେ ମିନିମମ୍ 3 ଏଲିମେଣ୍ଟସ ନିଡ୍ ଟୁ ଜଷ୍ଟିଫାଇ ଦ ରିଲେସନ ତାହେଲେ ଏଠି ମିନିମମ୍ 3 ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବି ଟ୍ରାନଜିଟିଭ କୁ ଦେଖିବା ମିନିମମ୍ 3ଟା ଦରକାର ମିନିମମ୍ 3 ଅବଜେକ୍ଟ ନିଡ୍ minimum 3 object need to justify the relation ତାହେଲେ relation କୁ justify କରିବା ପାଇଁ ଜିନିଷ ସେଇଭଳିଆ ଦରକାର got it clear ତାହେଲେ simple ଯେମିତି କି friendship relations got it I am x is friend of y and y is friend of z then x is friend of z ତାହେଲେ କଣ ହେଇଗଲା ପିଲେ it is a transitive relation x is brother of y is brother of z then x is brother of z by default ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ କ୍ଲିୟର ତାହେଲେ but x is mother of y is mother of z ତାହେଲେ x is mother of z ହେଇପାରିବ କି impossible it is not possible କେମିତି ତାହେଲେ x is mother of y is mother of z ତାହେଲେ x is a grandmother of z ହେଇଯାଉଛି by the relation ତାହେଲେ ଏଇ ରିଲେସନ୍ସ ଟା କେବେ ବି ହେଲେ ଟ୍ରାନଜିଟିଭ ହେଇପାରିବନି ମଦର ମାନେ ମଦର ରହିବ ଫାଦର ମାନେ ଫାଦର ରହିବ ସନ୍ ମାନେ ସନ୍ ରହିବ we cannot change that one got it clear ଆମେ ତାକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆମ ୱେରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ ରିମେମ୍ବର ଦିସ୍ ୱାନ୍ ଯେମିତି କି ସପୋଜ ତମ ରହିଲା ହେଲେ ଏଇଠି ଜିନିଷଟା ଦେଖିଲେ ଏଇ ଦିଟା ଟ୍ରିକ୍ କୁ ମନେ ରଖିବା କନେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସପୋଜ ହେଲା if a equal to 1 2 3 got it clear ଏଠି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା 1 2 3 if a equal to 1 2 3 then r1 ଲେଖିଲି ତାହେଲେ r1 is equal to suppose ମୁଁ ନେଲି 1 1 2 2 1 2 got it clear ଏତିକିରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି is it transitive or not ଦେଖ ପିଲେ 1 1 ତାହେଲେ 1 ହେଲା ମୋ ପାଇଁ କଣ ପିଲେ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଅର୍ଡର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜଷ୍ଟିଫାଇ ନଉଛି 1 ଏଠି ମୋର ପିଲେ କଣ 1 ହଉଛି ମୋର ଏଠି କଣ ପିଲେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର 1 ହଉଛି ମୋର ଫାଦର ଏଠି ଆଉ ଥରେ 1 ହେଲା ମଦର ତାହେଲେ ମତେ ଆଉ ଥରେ ମଦର ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କର ତାହେଲେ କୋଉ ଅର୍ଡର ପରେ ମଦର ଅଛି ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଗଟ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର ତାହେଲେ ତୁମେ କିଏ 2 ବୁଝିପାରୁଛ ତାହେଲେ ଏଠି ସିମ୍ପଲ ଲଜିକ ଦେଖ 1 1 ତାହେଲେ ମଦର ଫାଇଣ୍ଡ କର ଫାଇଣ୍ଡ ଦ କନେକ୍ଟର ମଦର ତାହେଲେ 1 1 ମଦର ହେଲେ ଏଠି 1 ତାହେଲେ ତୁମେ 2 ତାହେଲେ 1 2 ଅଛି କି ତାହେଲେ ମଦର ହଟିବେ ମଦର will vanish mother will vanish clear mother find the connect mother connect and will vanish mother will connect and vanish ହେଇଯିବେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ କ୍ଲିୟର ସେ କନେକ୍ଟ କରିବେ ଆଉ vanish ହେଇଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ sacrificer mother is a sacrifice there are symbol of sacrifice mother is a symbol of sacrifice ତାହେଲେ ଦେଖ 1 1 1 1 କଟିଗଲା 1 2 ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୁଝିଗଲା ନା ନାଇଁ କାହିଁ ଦେଖ 1 1 କଟିଲା ପରେ ଆମକୁ ଦରକାର କଣ 1 father and you 1 2 1 2 is already present doesn't matter ତାପରେ ଅଛି 2 2 ଆସିଲା ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ଏ ଅର୍ଡର ପରେ କାମ ସରିଗଲା ଏବେ ଏ ଅର୍ଡର ପରେ ଆସିଲା ଦେଖ 2 2 2 କନେକ୍ଟ କରୁଛି ତାହେଲେ ଦେଖ 2 ମଦର କିଏ ଅଛି no 2 ମଦର ସିଏ ଯିଏ କି ସେକେଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଡର ପେୟାର ରେ ଯୋଉଠି ଛାଡୁଛ ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ପେୟାର ଯୋଉଠି ଯୋଡୁଛ ତାହେଲେ 2 2 ହେଲା ଏଟା ହେଲା ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ନାହାନ୍ତି ଏଠି ତାହେଲେ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଟ୍ରାନଜିଟିଭ ତାହେଲେ 1 2 ଗଲି ଏବେ ଦେଖ ଏଠି 2 ହେଇଗଲା ମଦର ଏଠି ତାହେଲେ 2 ମଦର ଏଠି ପୁଣି ଯୋଡୁଛି 2 ଦେଖ ଗଟ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର ତାହେଲେ 2 2 କଟିଲା ଏଠି ଫାଦର 1 ଏଠି ତୁମେ ବି 2 ତାହେଲେ 1 2 ଅଛି ଅଲରେଡି ତାହେଲେ ଏଟା ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ କଣ ହେଇଗଲା ପିଲେ ଟ୍ରାନଜିଟିଭ ଟିକେ ଖଟିବାକୁ ପଡିବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ନହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ସେମିତି ତ ପିଲେ ରହିଲା R2 କଣ ରହିଲା ପିଲେ 1 2
2 3 तापर आसला बेले देखो 1 3 गॉट इट क्लियर देखो 1 2 रहला 2 2 कटि गला 1 3 दरकार 1 3 अछि किछ असुविधा एबे 2 3 देखो 3 कनेक्ट करू नाही ताले बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव 1 3 3 कनेक्ट करू नाही बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव दैट इज ट्रांजिटिव अंडरस्टूड सपोज R3 लेखिली पिले कोन void relation ताले void relation पिले से कोन कहूजी void relation कथा आसिला सेटा कोन if a comma b belongs to R नाही good false B comma C nahi false. If false and false, false and false always false. If false, then eta be nahi false. If false, then false gives true indication. That's why void relation is transitive. Mone rakhibo. Void relation is transitive. Understood? Void relation is transitive in nature. Got it clear? Tabra asila pile R4. Identity relation definitely transitive पहले 1 1 2 2 3 3 पहले मन रखता निज सहित केवल रिलेशन अछि बेसी ताबे टेंशन नबार नहीं आराम से ट्रांजिटिव गॉट इट क्लियर तले एटी आइडेंटिटी रिलेशन इज आल्सो ट्रांजिटिव आइडेंटिटी रिलेशन इज ट्रांजिटिव आइडेंटिटी रिलेशन इज ट्रांजिटिव माय डियर तबदे दला R5 A क्रॉस A समस्त डिजायर्ड रिजल्ट अछंती गॉट इट क्लियर तले यूनिवर्सल रिलेशन इज आल्सो ट्रांजिटिव universal relation is also transitive is transitive ताले universal relation भी पिले कौन हबो transitive relation सी हबो कोनोसी असुविधा नाही सेतरे got it clear सेमते पिले R6 लेखिली got it R6 लेखाला केवल 1 2 ମୁଁ ତମକୁ କହିସାରିଛି ପିଲେ already transitive yes or not why 2 is not connecting if 2 is not connecting then it is transitive clear ସେମିତି R7 କଣ ଲେଖା ହବ ପିଲେ ସବୁ ଲେଖା ହେଲା 1 1 ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି 2 3 got it clear देखो 1 1 ना 1 कनेक्ट करछि transitive 2 3 ना 3 कनेक्ट करछि transitive is that clear very easy then R8 सब लेखा होला पिले देखो 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 got it clear एति रहला देखो 1 1 1 कोडी कनेक्ट कला 81 कनेक्ट कला 1 1 काटला 1 3 अछि किछ असुविधा आ कोडी 1 कनेक्ट करछि करूनी छाडी दियो 2 2 एबे देखो 2 2 2 3 2 2 काटी दियो 2 3 कनेक्ट करछि 2 3 अछि अछि छाडी दियो 1 3 एबे 3 कनेक्ट करछि 3 3 काटी देले 1 1 गॉट इट क्लियर हे गला पले 3 1 1 कोडी कनेक्ट करछि 81 कनेक्ट करछि ताले 3 1 1 1 3 1 अछि एटी पले देखो 3 1 1 छाडीछि 1 अछि 3 1 1 3 3 1 1 3 रे 3 3 पिले नाही ताले एटा केबे बेले ट्रांजिटिव हेई परिबो नाही एडी देखो फेल्युअर हे गला 3 1 कुमुदली फर्स्ट एंड 1 3 देखो पिले एडी फेल्युअर हेला 1 1 मदर बट व्हाई नीड 3 3 3 3 अछि मोरो नाही एडी फेल्युअर हे गला पिले दिस इज द फेल्युअर रीजन गॉट इट क्लियर फेल्युअर रीजन बट आखी को लागुची अछि बोली बुझी परछ ना नहीं ताले बी केयरफुल व्हाइल डूइंग द ट्रांजिटिव रिलेशन जेतेबेले भी ट्रांजिटिव रिलेशंस करूछ सब बेले पिले केयरफुली करिवो जे ट्रांजिटिव रिलेशंस को केमिति फाइंड आउट करे ताले एडी जे मिसिंग पेयर जानिया को चाहूचे ताले मु गोटे ट्रिक तुमान को सहित शेयर करूची ट्राई टू लर्न द ट्रिक्स वेरी केयरफुली थरेटे कहिबी भले से जानो मिसिंग पेयर बाहर करबा आ जे सब तक रहि जाउची ताले हमें जानी दे परिबा मिसिंग पेयर कोन करियो पिले एटी देखो 1 2 3 अछि ताले एटी 1 2 3 लिखि देला एटी 1 2 3 लिखि देला बुझी परछ ना नहीं क्लियर 1 2 3 लिखि देला ओके काई कि सेट्स देछि ना मोर मोडी पिले कोन कले मैट्रिक्स कांसेप्ट यूज करछि 1 2 3 ले 1 2 3 एबे मु R8 टा को चेक कर देखो 1 1 अछि मोर 1 1 अछि राइट मारिबी 2 2 1 2 अछि नाही क्रॉस मारिबी 1 3 अछि यस राइट मारिबी एबे कोन पिले 2 1 अछि नाही 2 2 अछि yes 2 3 अछि yes got it clear ए पिले देखा 3 1 3 1 अछि yes अछि 3 2 अछि नाही माय डियर 3 3 अछि नाही got it clear तले एबे कोन पिले कोन करिवो एबे तुमको जिबा पई पिले रो कॉलम को देखिया पड़े तले रो वाइज और कॉलम वाइज तुमको देखिबार अछि फर्स्ट कॉलम देन रो कोन लिखियो पिले फर्स्ट कॉलम देन रो तो कोन लिखियो पिले फर्स्ट कॉलम देन रो ट्रिक मन रखा तले कॉलम एट रखला सी एट रखला आर तले कॉलम के पिले दिस इज कॉलम ताले कॉलम रु देखो के अछंती कॉलम रु देखो एटा अछि माने एटी 1 अछि और 3 अछि ताले कॉलम रे एटा फर्स्ट सेट पाइले म कोन फर्स्ट कॉलम रे 1 3 पाइली गॉट इट क्लियर सेकंड कॉलम रे केवल 2 पाइली माय डियर अंडरस्टूड थर्ड कॉलम रे 1 2 पाइली ओके एबे देखो मो रो देखिबी रो माने एम्ति माने ऊपर को देखिबो एलिमेंट गुडा कॉलम रे कोन साइड एम्ति देखुतलो मोटी खाली 2 देखि देली थर्ड कॉलम रे एटी देखली 2 अछि 1 अछि लेके देली रो रे एबे देखली रो रे कोन अछि बिले देखो एटी 1 और 3 अछि
1 3 अछन गॉट इट क्लियर एबे पिले देखो ए रो रे की अछन 2 3 अछन गॉट इट क्लियर 2 3 अछन ए रो रे की अछन पिले केवल 1 अछन एबे कोन करियो पिले दीटा क्रॉस प्रोडक्ट कर दलो 1 3 1 3 क्रॉस करले कोन आसीयो 1 1 तापर पिले कोन 1 3 तापर पिले कोन 3 1 तापर पिले कोन 3 3 गॉट इट क्लियर एटी कोन पिले देखो 2 2 पूरा सिकोजी पिले एटा देखो 2 3 आसीला क्रॉसिंग हेगला एटा कोन पिले आसीला 1 1 एटा पिले कोन आसीला 2 1 ताले जदी ये सबुतक अछनी ताले ट्रांजिटिव अदरवाइज नॉट ट्रांजिटिव गॉट इट क्लियर तुम देखो एटार मिसिंग पेयर मिल गला हमको एटी देखो पिले 3 3 मिसिंग पेयर मिलिएनी ये जदी सबुतक अछनी देन ट्रांजिटिव अदरवाइज मिस अछनी ताले ट्रांजिटिव देखो 1 1 अछि 2 2 अछि डजंट मैटर देखो पिले 1 3 भी अछि 3 1 भी अछि देखो मोर सब बाहर छी 1 1 बाहर छी 2 2 बाहर छी 1 3 बाहर छी 3 1 बाहर छी बुझ पाते वन रिपीट भी हो किछ असुए नै एटी पिले देखो 2 3 बाहर छी मोर क्लियर तो से कहूची ताला हमर मिसिंग की अछन पिले देखो मिसिंग एटी दीटा जगह फेल्योर होची आउटे 2 1 फेल्योर होची आउटे 3 3 फेल्योर होची जेतला हम 3 3 को भी आनिबा हमर 2 1 भी पिले ओटे दरकार गॉट इट क्लियर 2 1 भी एटी हमर फेल्योर होची गॉट इट क्लियर आ माने सेति पे एटा पिले ट्रांजिटिव हेई परिबोनी तत पे ए ट्रिक को जे तमे लगेई भी दोउचो ताले तमे जानि देई परिबो जे इज इट ट्रांजिटिव और नॉट द मास्टर ट्रिक्स टू जस्टिफाई इज इट transitive or not got it clear apply these tricks प्रथमे आउथरे कहि दोउची जहा एलिमेंट देइतो 1 2 3 1 2 लिखि दला पुनी 1 1 बने दला जेंति 2 2 नाही 1 2 नाही देखो 1 3 अछि राइट मार देली 2 1 नाही 2 2 अछि 2 3 पुनी 3 1 3 2 3 3 से वाला मारला क्रॉस तापर गल फर्स्ट कॉलम देना ताले फर्स्ट कॉलम को स्टडी करिवो एडी कॉलम को नेली मो एडी 1 3 काहे नेली एडी 1 अछि और 3 अछि बुझि पाछो एटी दलम गली 2 को गली देखो एटी केवल 2 अछि बुझि पाछो ना नहीं एटी दलम गली देखो 1 पोजीशन टा अछि प्लस 2 पोजीशन टा अछि नहीं गली पिले 1 2 तापर देखो पिले एटी नेली कोन नेली मु तापर पिले कोन नेली पिले देखो तुमे एटी तुमे कहबो सर आपण फास्ट रो देन कॉलम नेलेनी देखो भूल हे जो काहे कि एटा उल्टे जीवो देखो एटा 1 1 कमा 2 हेले 1 1 1 2 एस जीवो 1 2 हमर नाही दरकार भी नाही बुझ परछो ना नहीं भूल हे जीवो सेतबे फर्स्ट कॉलम देन आर नबो ताले तुमे तुमर मिसिंग पेयर पाई जीवो बारंबार देखो बुझो ताले गारंटेड पाई जीवो दिस इज अ प्योर एक्स्ट्रा पंच मु तुमको देई छी दिस इज एन एक्स्ट्रा पंच माय एक्स्ट्रा ट्रिक्स for the solving every MCQ कि एटा ट्रांजिटिव हबो कि न हबो very master tricks easily you can find is it transitive or not got it clear তাহলে move to the next section তাহলে ଆମେ next section को जिबा next section सेही पहले example जिबा सेही real number जो नेइथिला ଆମେ example को लेखिबा को चेष्टा करिबा तो फर्स्ट example थिला हमर सेही बळी भाबरे तीनिटा एलिमेंट एटी पिले दरकार लेट मुनेली पिले सेही बळी तो लेखा हितबो L1 L2 L3 belongs to L लेखिबार तरीका सिको पिले such that को लेखा हला such that L1 comma L2 belongs to R and L2 comma L3 belongs to R my dear got it clear তাহলে এটি L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3 ପିଲେ ଦେଖ ବହୁତ ଇଜିଲି ଲେଖା ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ L1 must be parallel to L3 ହେଇଗଲା ନା ନାଇଁ ଆମର ହେଇଗଲା ପିଲେ ଦେଖ father connect to mother mother connect to you and finally mother vanish and your father connects to you that happens is means simply L1 comma L3 belongs to R and R is transitive R is transitive got it clear R is transitive on whom on L তাহলে L উপরে পিলে কোন ହେଇଗଲା सी ट्रांजिटिव ହେଇଗଲା रिलेशंस देखो केते इजीली हमें जस्टिफाई दे दउछ एबे सेकंड सेकंड कांसेप्ट थिला पिले देखो सेकंड कांसेप्ट कहूची लेट L1 L2 L3 belongs to L such that ସେଇ ଭଳି ଭାବରେ ପିଲେ L1 L2 belongs to R and L2 L3 belongs to R got it clear তাহলে এইটি যদি পিলা আমি দেখিবা তাহলে এটি আমার কোন আসিব এটি you can justify over here তাহলে এটি যদি দেখা যাও তাহলে L1 is perpendicular to L2 and L2 is also perpendicular to L3 তাহলে L1 L2 তো perpendicular হবে দেখিবা নবা দেখা গোটে লাইন নেলি L1 এটা নেলি L2 perpendicular ହେଲା this is my L1 this is my L2 ଏବେ କହୁଛି L2 is perpendicular to L3 this is the case L2 is perpendicular to L3 তাহলে এটি দেখো L2 L3 perpendicular হয়ে গেলে এটি ইয়া আছে তো perpendicular তাহলে L1 parallel to L3 হবার চান্সেস আসুଛି ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ଅଛି ବୋଲେ ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଛୁ 3 dimension geometry
one line, another line, all three lines are perpendicular to each other. Let the L1, L2, L3. L1 is perpendicular to L2 and L1 is perpendicular to L3. L2 is perpendicular to L3. Then L1 must be perpendicular to L3. এটা কেତେବେଳେ সম্ভব ହେଇପାରିବ? এটা 3 dimension তাহলে এটি তিনিটা দুইটা কেস এটা ବି ହେଇପାରେ ଏଟା ବି ହେଇପାରେ ଆ ମାନେ କଣ ହେଇଗଲା L1 either এটি କଣ ହେଇପାରେ ଦୁଇଟା କେସ ଆସିପାରେ L1 is either parallel to L3 or as far as the L1 is perpendicular to L3. So that's why ଆମେ ଏଠି କଣ କହିବା L1 comma L3 does not belongs to R କାହିଁକି ଆମକୁ କେବଳ ସେଇଟା ଦରକାର ଏଠି କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏଲିମେଣ୍ଟ ଆସିଗଲା extra element is not possible over here তাহলে simply এটি আমার কোন ହେଇଗଲା R is not transitive R is not transitive got it clear R is not transitive on L very very important my dear ତାହେଲେ ये ତା ଉପରେ transitive relations କେବେ ବି ହେଲେ play କରି ପାରିବ ନାହିଁ which is very very important थर्ड पिले कौन थिला हमर थर्ड थिले तमे देखिथिबो integer ଉପରେ ଥିଲା let x y z belongs to the set integer ତାହେଲେ ଏଠି x y z ନବାନି ନେଲେ ଆମର ପୁଣି କନଫ୍ୟୁଜନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ abc ନେଇଯିବ ସେଇଟା ପିଲେ ତୁମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ସେଠି x z ଦେଇଛି ବୋଲି ଯେ ତୁମେ x z ନବ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ପିଲେ got it clear ତୁମେ ନେଇଗଲା let a b c belongs to z such that लिखिबो हमें according to our given conditions कौन लिखिबा a b father relate to mother गोटिए language पिले and mother relate to you it is given family formed एबे proof करिवार अछि your father is relating to you very very important clear ताले जदि एटी मोर सेइ बळा ताले एटी मोर कोन ला 1 plus ab greater than 0 and एटी कोन हला पिले 1 plus bc is greater than 0 ताले एबे से कोन कॉलेज जाय कि हम जानि पारे जे 1 plus ac greater than 0 हबो बोली ताले एटी पिले कोन होई पारे 1 plus ac greater than 0 हे भी पारे और 1 plus ac not greater than 0 भी हे पारे why so for example दबा पड़ी बड़ी देखा पहले सपोज मु a को रखिली पहले गोटे -2 रखिली b को रखिली पहले केते 0 रख देली c को रख देली पहले 3 इट जस्ट क्लियर ताल देखा पहले 1 plus -2 into 0 -2 into 0 कौन ला पहले greater than 0 or not definitely 1 plus ab greater than 0 तापर देखो पहले 1 plus एडी कौन हेली पहले bc 0 into 3 कौन है बोले ये भी also greater than 0 doesn't matter but now 1 plus a minus 2 b c 3 ତାହେଲେ କଣ ଯାଉଛି ପିଲେ 1 minus 6 that is minus 5 which is less than 0 ତାହେଲେ କଣ ହେଲା ଏଠି false ହେଇଗଲା ବୁଝି ପାରୁଛ ନା ନାହିଁ that's why ଏଠି କଣ ପାଇଲା ଆମେ a c does not belongs to r ଯଦି ଗୋଟେ ବି କେସ୍ ପିଲେ failure ତାହେଲେ ସବୁ କେସ୍ failure ବୁଝି ପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କଣ ହବ ପିଲେ r is not transitive but ଏଠି ଯଦି integer ଜାଗାରେ ଅଛି ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା କଣ ପିଲେ natural number ତାହେଲେ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା r is not transitive R is not transitive on Z. Got it clear? But it is the integer ଜାଗାରେ କହି ରଖୁଛି ପିଲା natural number ଦେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ସବୁ ତକ positive ନେଇଥାନ୍ତି zero ନେଇ ପାରିନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ତାହେଲେ a1 2 ଏଇ କେସ୍ ଦେଖ ତୁମେ ତାହେଲେ example ନବ natural number for all natural number ତୁମେ ଦେଖିବ ମୁଁ ତମେ ନେଲି a କୁ 2 b କୁ ନେଲି 3 c କୁ ନେଲି 4 got it clear ତମେ ଦେଖିବ 1 plus ab ତାହେଲେ 1 plus ab ହେଲେ 2 into 3 କେତେ ଆସୁଛି ପିଲେ greater than 0 ସେମିତି ପିଲେ ଦେଖ 1 plus ତୁମେ ଯଦି 3 into 4 ନବ that is also greater than 0 ସେମିତି ପିଲେ 1 plus 2 into 4 that is also greater than 0 it is happening because 0 is not present but whole number ପାଇଁ ପିଲେ ଏଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ integer ପାଇଁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ this is not possible ତାହେଲେ ଏଇ କେସ୍ ରେ ଆମକୁ ପିଲେ ଯଦି ପଡିଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ integer ଦେଖିଦବା ପଡିବ ତମକୁ ସେମ क्वेश्चन ପିଲେ ପଡିଥିବ prove that this relation ତମକୁ ସେଇ ଯୋଉ क्वेश्चंस रिलेशंस ପିଲେ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ସେ କଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ prove that that relation is what ତମକୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ ପିଲେ ଏଇଭଳି ଦେଖିବାରେ prove that there is a relation set of integers we defined as this is reflexive but not symmetric not transitive ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଥିବ but symmetric ଏଟା ହେଇଥିଲା reflexive ହେଇଥିଲା ଯେ transitive ହେଲାନି reflexive and symmetric but not transitive you just need to write all this statement and ପୁରା strict wise ତମକୁ ଲେଖିଦବାର ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ simply ତମେ ଜାଣି ଯାଇ ପାରିବ ତାହେଲେ void relation is transitive identity relation is transitive universal relation is also transitive hope you all have understood all this concept thoroughly ମୋର ଆଶା ତୁମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ questions answers ଯେତିକି ବି ଆମେ concept ବୁଝି ସାରିଲୁଣି ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଦେଇଛ ବୋଲି ବହୁତ ଭଲ ସେ ବୁଝିଛ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ସବୁ concepts କୁ ବାରମ୍ବାର ପଢିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର
हेलो गाइस ताले पुणी थरे आमे सेडू ट्रांजिटिव सरला ताले ट्रांजिटिव जेतेबेले हमर सरी गला ताले आमे आ गोटे रिलेशंस विषय जानिबा को रहिले दैट इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन वेरी वेरी इंपोर्टेंट जो थ्रू पिले लॉन्ग क्वेश्चन आसीबार चांसेस अछि हमर किंतु इक्विवेलेंस रिलेशन सेति बेले पॉसिबल जेतेबेले आमे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव को भल भाबरे जानिबा और जोटा को आमे बहुत भल भाबरे जानिछु एक्सप्लेनेशन से बड़ा कलु ताले इक्विवेलेंस रिलेशंस रो बेसिक किछ जानिबार नाही कारण ऑलरेडी आमे से को जानि सालुनी ताले इट इज सिंपली इक्विवेलेंस रिलेशंस कोन कहू ताले रिलेशन इज सेड टू बी a relation r suppose sa na hala r a relation r is said to be an equivalence said to be an equivalence relation said to be an equivalence relation if and only if it is कौन है पहले reflexive if and only if it is reflexive and symmetric and माने पहले simultaneous occurrence ହେଇଗଲା माने reflexive ହେଇଥିବା ଦରକାର symmetric भी ହେଇଥିବା ଦରକାର and बोले कौन ହେଇଥିବ transitive got it clear and transitive this is important okay তাহলে যদি ଗୋଟେ ରିଲେସନ୍ସ ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ ରିଲେସନ୍ସ ହବ ତାହଲେ ସେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ ସିମେଟ୍ରିକ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ଜିଟିଭ ହେଇଥିବ ତାହଲେ ଏଇଠୁ ଆମେ ପିଲେ କନକ୍ଲୁଜନ ଦେଇପାରିବା what we can give the conclusion ଆମେ କନକ୍ଲୁଜନ ଦେଇପାରିବା void relation is not an equivalence relation void relation is not an equivalence relation void relation is not an equivalence relation ये कदापि पिले equivalence ହେଇପାରିବନି is not an equivalence relation as it is symmetric and transitive but not reflexive as it is symmetric and transitive as it is symmetric and transitive symmetric and transitive but not reflexive well, this is very very important but not reflexive got it clear ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ତୁମକୁ ଦେଇଥିବ ପିଲେ identity relation identity relation is what my dear identity relation is identity relation and universal relation my dear the longest relation is an what equivalence but shortest relation smallest relation is not an equivalence mone rakhiyo this is very very important point the identity relation and universal relation is an equivalence is an equivalence काहे कि हम ऑलरेडी देखि साचे पहले से रिफ्लेक्सिव भी हला सिमेट्रिक भी हला ट्रांजिटिव भी हला is that clear my dear very very important তাহলে equivalence relations is very very important তাহলে মনে রাখো if a relation is an equivalence if a relation is an equivalence then equivalence class is possible then equivalence class is possible তাহলে equivalence class কইলে কোন বুঝুছ বলে then equivalence class is possible তাহলে বলে equivalence class কইলে আমি কোন বুঝুছে this is very very important তাহলে ଏବେ ବହୁତ important କଥା ଚାଲିଛି ପିଲେ ତାକୁ ଭଲସେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବ ମାନେ equivalence relation is a long question area and very important concepts ଏଥିରେ equivalence relations ନେଇକି ବହୁତ ସାରା concepts ଆସିପାରେ তাহলে ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস মানে কোন বলি তাহলে ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস কো যদি আমি স্টাডি করিবা তাহলে ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস মানে পার্টিশন অফ দ্য ফ্যামিলি গোটে ল্যাঙ্গুয়েজ যদি মনে রাখিবা পার্টিশন অফ ফ্যামিলি with respect to equivalence relation with respect to equivalence relation তাহলে ইকুইভ্যালেন্স রিলেশন কু ফলো করিকি আমি যদি গোটে ফ্যামিলি র পার্টিশন করছু তাকে আমি ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস কইতো পার্টিশন মানে কোন হইতিবো দ্যাট ইজ both mutually exclusive and exhaustive ফ্যামিলি পার্টিশন হচ্ছে মানে সেট পার্টিশন হচ্ছে বুঝি পারছো না নাই তাহলে both তাহলে all family must be তাহলে পার্টিশন অফ ফ্যামিলি must be mutually exclusive এটি মনে রাখিয়া পেলে তাহলে পার্টিশন অফ ফ্যামিলি
partition of family must be partition of family must be कौन है बोले mutually exclusive माने कौन there is no common member present between the family ताले कौन सी दुईटा कि दुई रु अधिक family भितरे common member रहिबे नहीं all are disjoint ହେଇଥିବେ partition of family must be mutually exclusive and exhaustive माने जेतले सबु partition को आमे कौन करिया पिले यूनियन कर दबा मिसई दबा हमको हमर ओरिजिनल फैमिली मिले जीव ताले ताको हमें कहबा ताले एटा सर्टिफिकेट करथिबे and each partition must follow each partition must follow कौन must be an equivalence relation ताले प्रत्येक पार्टीशन भी कौन हेतुआ दरकार इक्विवेलेंस रिलेशन हेतुआ दरकार नले ये भी संभव होई परिबनी ताले जदी ए तीनटा कंडीशन सैटिस्फाई करूची ताले हमें ता कोन बिले कहबा इक्विवेलेंस क्लास बोली कहबा ताले जदी मोर गोटे सेट ए अछि बुझियला ताले तीनटा पार्टीशन करा गला सपोज गोटे पार्टीशन दीज आर ऑल नॉन जॉइंट पार्टीशन बुझि पातन ताले A2 हैला ये गोटे फैमिली गला A3 हैला नॉन वॉइड पार्टीशन बुझि पातन दीज आर ऑल व्हाट नॉन वॉइड पार्टीशन all non-void partition non-void partition माने कौन कौनसी भी partition जीरो ही परिबनी माने must be element present non-void partition ताले एटी कौन हेते पिले मन रखो first condition R must be हेतु दरकार must be an equivalence relation R must be an equivalence relation on A1 A2 and A3 তাহলে সে जो R जो इक्वल रिलेशन हेतो कहा पर A भी हेतो A1 ऊपर भी हेतो A3 ऊपर भी हेतो बुझी परछो ना नहीं सेकंड जिंस A1 intersection A2 intersection A3 must be equal to 5 A1 intersection A2 must be equal to 5 A2 intersection A3 must be equal to 5 mutually exclusive বুঝি পারছো না নেই A1 intersection A2 must be 5 A2 intersection A3 must be 5 and A1 intersection A3 must be equal to 5 ହେଇଥିବ that is mutually exclusive ତା ସହିତ କଣ ହେଇଥିବ A1 union A2 union A3 ମିଶେଇ ଦେଲେ equal to କଣ ହଉଥିବେ A ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା so now A1 and A2 and A3 A1 A2 and A3 are said to be partition of A that is equivalence class partition of A means capital A is that clear partition of A okay partition of A ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାର୍ଟିସନ କରିବା ପିଲେ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛେ ତା ଏଲିମେଣ୍ଟ ର ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିବ ସପୋଜ ସେ ମେମ୍ବର ଟା ହେଲା ସପୋଜ दैट मेंबर इज A गॉट इट क्लियर ତାହେଲେ A ର ସପୋଜ ଗୋଟେ ଅଛି let A belongs to A let small a belongs to capital ତାହେଲେ how do you find the ତା ସହିତ କୋଉ ମେମ୍ବର ଯିବ equivalence classes got it clear is equal to suppose ତା ସହିତ x member ଯିବ ସିଏ ବି ଘରର କଣ ହେଇଥିବ member ହେଇଥିବ ଆମେ ତାହେଲେ ପାର୍ଟିସନ କରୁଛୁ ନା କିଛି ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ କୁ ନେଇକି କରୁଛୁ ସେ ଘରର ମେମ୍ବର କୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି x such that ଏଠି କଣ ହେଇଥିବ ପିଲେ a, x must be belongs to r, x ବି କଣ ହେଇଥିବ a ର ଏଲିମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ a ବାହାରୁ ହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ this is the rule to find the member ତାହେଲେ ଏଟା କଣ ବାହାର କରାଉଛି member of partition ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ equivalence class ବାହାର କରାଯିବ member of partition find କରିବା ପାଇଁ ଏଇ rule ଆମେ use करते ତାହେଲେ a ର partition ସେଇ ହେଇଥିବେ ଯେଟା satisfy କରୁଥିବ that is simply କଣ equivalence class ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କହିବା equivalence class ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ପିଲେ equivalence class ତାହେଲେ ଏଠି A1 A2 A3 are nothing these are called equivalence class ବୁଝିପାରୁଛ ନା equivalence class of କାହାର ହେଇଗଲା ଏଟା A member A ଜଣେ member leader ରହିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ୟାକୁ ବାହାର କରିବା so this is all about equivalence classes got it clear this is very important ୟାକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି ତା ସହିତ ପିଲେ ଯଦି equivalence classes ଆସିଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୁଝିବା ତାହେଲେ ଗୋଟେ very important କଥା କରିବା prove that the relation
congruence modulo M. Congruence modulo M is an equivalence relation on Z. Also find the equivalence classes of Z. Also find the equivalence classes of Z. Got it clear? এইভাবে ভাবে ভাগ করি। তাহলে equivalence classes of Z যেତେବେଳେ ଏଟାରେ M ଜାଗାରେ କିଛି ଗୋଟେ define କରିଥିବ ତାହେଲେ easily ବାହାରିଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ସେମିତି ବହୁତ ସାରା ବାହାରିବ ତାହେଲେ congruence modulo of M। ତାହେଲେ congruence modulo of M ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାଢିବା। First of all, we need to understand what is congruence modulo of M। তাহলে মনে রাখো এটা কেমতি লেখা যায় a congruence b এমতি পড়া যাব a congruence b modulo m very important double implication পেলে তোমার এই কোশ্চেন ডাইরেক্টলি পড়ে a minus b is divisible by m a minus b is divisible by m simple পেলে clear তাহলে m is a multiple of a minus b is also a minus b is divisible by m মানে কোন পেলে a minus b এটা কোন লিখ পারি a minus b is equal to mk yes or not for all k belongs to any integer divisible by m है गला got it clear k belongs to any integer mk তাহলে a minus b is a multiple of m also m is a multiple of a minus b भी हमें कही परिबा बुझी पारछो ना नहीं clear তাহলে m is a multiple of a minus b because এটি কোন দেখো a minus b is equal to 3 times of 2 multiple of m m is a multiple of a minus b is a multiple of m ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ପିଲେ ରହିଲା ତାହେଲେ ମାନେ କଣ a minus b ରେ କୌଣସି ବି number ତୁମେ is divisible by m କର you will get result k is that clear divided by k is equal to m তাহলে এইভଳିଆ relations তাহলে this is all about my dear congruence modulo m okay তাহলে এইভଳି ଭାବରେ ତୁମର questions ପଡିବାର chances ତାହେଲେ ଆଗେ ଯଦି ଆମେ ଆକୁ proving ଶିଖିବା ତାହେଲେ equivalence relations prove କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର କଣ ସେ ହେଇଥିବା ଦରକାର reflexive symmetric and transitive ହେଇଥିବା ଦରକାର ତାହେଲେ ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ ତାର study କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିବା କେମିତି how do you write the solution clear solution ଲେଖିବା ପାଇଁ ଲେଖିବା let r be a relation let r be a relation be defined on set of integers z comma r is equal to ଲେଖା ହେଇଥିବ ଏମିତି କଣ a comma b such that a congruence b congruence modulo m a and b congruence modulo और a comma b direct ଲେଖା ହେଇଥିବ relations a congruence b modulo m ଏଇଭଳି ଲେଖା ହେଇଥିବ is that clear okay ନହେଲେ ଦିଆ ହେଇଥିବ ତମକୁ ପିଲେ କଣ a comma b such that a minus b is divisible by m ଏଭଳି ବି ଲେଖା ହେଇଥିବ ନା ଲେଖା ହେଇଥିବ m is a multiple of a minus b ଏଭଳିଆ କିଛି ବି ଲେଖା ହେଇଥିବ ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ବି ରହିଥିବ ସେମ୍ ପ୍ରୋସିଜିଅର ରେ ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ର ଆନ୍ସର ଦବାର ଅଛି is that clear ତାହେଲେ କଂଗ୍ରୁଏନ୍ସ ମଡେଲ ଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି କଂଗ୍ରୁଏନ୍ସ ମଡେଲ ତୁମେ ତାକୁ ଡିଫାଇନ କରିବ କଂଗ୍ରୁଏନ୍ସ ମଡେଲ ମାନେ a କଂଗ୍ରୁଏନ୍ସ b ମଡେଲ m ତାହେଲେ ଏଠି ପିଲେ କଣ ହବ ତାହେଲେ r ଲେଖିବ ପିଲେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଟା very very important ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଶିଖଉଛି ତାହେଲେ r will be an equivalence relation R will be an equivalence relation if and only if it is simultaneously if and only if it is simultaneously कौन है तो पिले reflexive symmetric and transitive है reflexive symmetric and transitive है जदि से तीनटा को satisfy करूची ताला हमें ताको कौन कहबा पिले ताको हमें कहबा कौन सिंपली इक्विवेलेंस रिलेशन बोली कहबा ताले एडी जदि पिले हमें देखिबा स्टडी करिबा ताले एडी फास्ट कहा को प्रूव करबी रिफ्लेक्सिव पे प्रूव करबी ताले रिफ्लेक्सिव पाइ जे ताले मु प्रूव करबी पिले ताले रिफ्लेक्सिव कोन दला पिले रिफ्लेक्सिव एडी दला तमरो मते गोटी एलिमेंट दरकार मुने भी लेट a belongs to z मु जेंति बतैतली such that तापर पिले हमें नबा मु तमु सिखैतली पिले such that कोन कहतली a b a b b 0 ताले 0 is divisible by m is it true or not definitely 0 is divisible by everything 0 is divisible by m got it clear divisible कथा आसला माने एटी मन रखते पिले m केबे बेले 0 हबनी
m not be equal to 0 because anything divisible by 0 is not allowed. Clear? তাহলে m কেবে भी পিলে 0 হই পারিবন তো 0 is divisible by m তাহলে 0 divisible by m তাহলে এটা আমি আরাম সে লিখি দেই পারিবা a minus a is divisible by m easily we write down the a minus b is a minus a is divisible by m তাহলে কোন গেল a congruence a modulo m is that clear the case is same পিলে তাহলে এটি কোন গেল পিলে a comma a belongs to r we wrote it আমি লিখি দিলে easily তাহলে কোন পিলে লিখিবা তাহলে r is কোন so now r is কোন গেল পিলে r is reflexive so r is reflexive on whom reflexive on z got it clear তাহলে আমি reflexive prove করি হলে এবে পিলে ଯିବା symmetric को prove করিয়া पे তাহলে how do you prove the symmetric পাই পিলে আমি জানিଛୁ minimum দুইটা এলিমেন্ট দরকার সেই বড় ফলো আপ করিবা মু ଆଉ ତୁ ଆଉ ମୁଁ তাহলে সিম্পল মু দুইটা এলিমেন্ট নেলি লেট a b belongs to z মতে যেତେବେଳେ পিলে যেতেটা দরকার মু সেই অনুসারে নেবি গট ইট ক্লিয়ার তাহলে such that এটি such that কোন ହେଲା সে কহি দেলা যে a b সହିତ রিলেট করুଛି such that a b is belongs to r যদি a b belongs to r তাহলে আমি এটি কোন পাইলে পিলে a B belongs to তাহলে এটি কোন লেখা হবে a congruence b modulo m যেহেতু এটা দেইছি আমি লেখুছি যদি মোর খালি ডিভিজিবল দেইতাম খালি ডিভিজিবল লিখতানি তাহলে মানে কোন হলা a minus b is divisible by m যদি a minus b is divisible by m তাহলে সিম্পলি এটি মু কোন পাইলি বিলে সিম্পলি আই গট ইট হোয়াট এটি a minus b is divisible by m পাইলি আর মানে কোন পাইলি a minus b is equal to m k মতে কিন্তু বনেবার আছে কোন বিলে এটি ফর অল k বি তে কোন হলা মোর ইন্টিজার বি হবে মতে কিন্তু এটি বনেবার আছে b minus a ওকে তাহলে মু এটি b minus a লিখ দেলি তাহলে ওটা মাইনাস সাইন m রে তো অ্যাডজস্ট করি পারবিনি মাইনাস k রে লিখি দেলি কিছু অসুবিধা নাই ফর অল the k belongs to z then minus k is also belongs to তুমি কেউ স্যার কেমতি ହେଲା ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖେଇ ଦେଲେ ବେଲେ ଅପରେଟର ଚେଞ୍ଜ ହବନି ସୁଇଚିଂ ହବ a ଟା b ହେଇଯିବ b ଟା ହେଇଯିବ ଦେଖ ମୁଁ a ଜାଗାରେ b ଲେଖିଲି b ଜାଗାରେ a ଲେଖିଦେଲି ମାଇନସ୍ ସାଇନ୍ ରହିଲା ମାଇନସ୍ କୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବି ତାହେଲେ m ରେ ତ ଲଗେଇ ପାରିବିନି m is fixed ତାହେଲେ କାହା ଲଗେଇଦେବି k is a variable ତାହେଲେ k ତାହେଲେ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତା ମାନେ କଣ ହେଇଗଲା ପିଲେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି b minus a is divisible by m देखो मोर a minus b divisible m आइथिला b minus a divisible by m हेगला ताले b congruence a मोर कोन हेगला पहिले मॉड्यूलो m एटी m जगह 2 दो 3 दो 4 दो 5 दो जा दो तुमे लिखियो सिंपल लॉजिक क्वेश्चन तुमको देइथिबो a minus b divisible by 2 प्रूव करो a minus b is divisible by 3 प्रूव करो a minus b divisible by 4 प्रूव करो ए तो कथा कोनटा बड़ कथा दबो ताले b, a पिले कोन हेला पिले belongs to r हेगला ताले डिलीट हेगला ताले r is symmetric ताले एटी पाइ गेला पिले r is symmetric R is symmetric on whom z বুঝি পারছো না নাই this is the case তারপরে পিলে কথা আসিব ট্রানজিটিভ কথা তাহলে সিমেট্রিক প্রুফ করলে এবে যিবা আমি ট্রানজিটিভ মানে ইটস আ কেস অফ 3 তাহলে যদি তিনটা কেস কো আসিব তাহলে তিনটা কোন হবে পিলে তো মনে রাখো তাহলে ট্রানজিটিভ তিনটা মতে এলিমেন্ট দরকার let a b c belongs to z got it clear such that কোন লিখিয়া পিলে এটি আমি লিখিয়া ফাদার রিলেট টু মাদার a b belongs to r and mother related to you b comma c belongs to r তাহলে এটি প্রুভ করিবার আছে ফাদার রিলেটেড টু ইউ তাহলে এটি কোন আসিলা বলে দেখো a congruence b modulo m and এটি কোন আসিও বলে b congruence c modulo m b congruence c modulo m got it clear তাহলে b congruence c যেতলে modulo m আসিও পিলে তাহলে আমি কোন করিবা এটি পিলে ভাবা চিন্তা করো কোন লিখিবা এটি b congruence c এটি আসিলা আমার modulo m এটা আমি লিখিবা হবে modulo m is that clear b congruency modulo m মানে কোন হেলা এটি পিলে দেখো এটি আমার আসিলা a minus b is divisible by m mk1 and b minus c is equal to mk2 হয়ে গেল ক্লিয়ার এবার মতে a minus c করিবার আছে তাহলে মু দেখো a minus b কু b minus c মিশাইবি কি ফেড়িবি কি গুড়িবি কি ডিভাইড করবি এতিকি চিন্তা করিবার আছে অপারেট করিবার আছে ক্লিয়ার তাহলে দেখো a minus b plus b minus c कर দেলে মোর দেখো minus b plus b হটি গলা তাহলে দেখো a minus b plus মু कर দেলি b minus c তাহলে এপটি আসলা দেখো mk1 plus mk2 গট ইট ক্লিয়ার এটি মোর কোন দিলা k1 k2 উভয় কোন দিলে মোর ইন্টিজার দিলে is that clear if k1 k2 were integer then k1 plus k2 is also integer my dear তাহলে এটি b b কটি গলা তাহলে এটি মোর কেতে আসিলা বিলে দেখো এটি a minus c is equal to m times of k1 plus k2 হয়ে গলা very easily we got it clear for all k1 plus k2 is also belongs to কোন হয়ে গলা বিলে integer হয়ে গলা is that clear তো a minus c जो लेती গেলা তাহলে a minus c is divisible by m হয়ে গলা না তার মানে কোন হয়ে গলা বিলে a minus c is divisible by m মানে কোন হয়ে গলা এটি a congruence c modulo m আসি গলা
ये congruency modulo m आसीगला ताले मु कोन लिखि दे पिले a comma c belongs to real number पुणी तरह बोल no real number, that is relation. Got it clear? ताले एडमेटिक कोन पाइले पिले r is transitive, so r is transitive on z. देखो इजीली प्रूव कर देला r is transitive on z. ताले एटी पिले कोन आदिला hence r being reflexive, symmetric and transitive. ताले हम लास्ट कंडीशन दबा कोन पिले hence r being reflexive, hence r being reflexive, symmetric and transitive. Hence r being reflexive, symmetric and transitive, comma, it must be an equivalence relation. Must be an equivalence relation. पहले देखा हमारा प्रूव है गला, hence proof, got it. तापर से पचा जी equivalence classes. सेतोले पहले देखा divisible by m हवा. ताले मन रखता पहले divisible by m है equivalence classes कड़े पे ट्रिक a minus b is divisible by m दला. ताले divisible by m दला माने से ताले क्वेश्चन तो बारे बारे रिमाइंडर कौन आसी पहले, that is important. ताले रिमाइंडर कोटे 0 आसीबो, 1 आसीबो, 2 आसीबो, डॉट 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 को जे पहुंचीबो m minus 1 जे पहुंचीबो. m तो केवल रिमाइंडर हे परिबोनी. ताले इधर रिमाइंडर 0 हबो, ताले 1 हबो, नल 2 हबो, 3 हबो, m minus 1. ताले एटी सब गोटे गोटे रा हम बाहर करियो. ताले 0 रो जदी ताले बाहर करिबा, ताले से पिले कोन हबो 0 रो इक्विवेलेंस क्लासेस कोन हबो पिले सब m के हेजु. बुझि परछो ना मल्टीपल ऑफ m. बुझि परछो ना नहीं सिंपल का डिविजिबल बाय m देछि ना एटी कोन देछि तमर देखो a minus b m एटी सपोज गोटे क्वेश्चन आसिला q. ताले एटी a minus b जलो कोन पिले a minus b is equal to m q plus r. Is that clear? a minus b mq plus r आमु दरकार r. ताले r कोन हेदियो बिले r is equal to a minus b minus mq. Got it clear? ए वाला कथा आसियो बुझि परछो ना नहीं. ताले सेई वाला जिंस देके सैटिस्फाई करिवो. ताले 0 रहले मल्टीपल ऑफ हेदियो तमर कोन हेदियो सब तमर जोडा डिविजिबल हे जाउतो m रे. तो दा डिविजिबल हो नथियो प्लस 1 होतो mk plus 1, mq plus 1, mq plus 2, mq plus 3. ताले ए वाला ताले 0 कोन हे जिवो 0 माने ऑल मल्टीपल ऑफ mk. गॉट इट क्लियर माने mq एटी जोडा हम कहूची q बिलो बुझि परछो ना q belongs to say z. गॉट इट क्लियर. ताले 0 हे गला कोन तमर 0 माने mq. सेमती 1 रो कोन हबो बिले 1 हबो रिमाइंडर जोडा का mq plus 1. इज दैट क्लियर? ताले 2 रो कोन हबो पिले 2 रो हबो पिले तमर कोन सेमती mq plus 2. गॉट इट क्लियर? जोडा तमर बळी बळी जाउतो डॉट 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 सेम चाला तमर m minus 1 इक्विवेलेंस क्लासेस कोन आसीओ पिले mq plus m minus 1. Is that clear? Got it clear? ताले एई बळी भाबरे तुमको इक्विवेलेंस क्लासेस बाहर कर अब कहार का से किछि रिलेशन नाही बुझि परछो ना नहीं. mq माने कोन हेतियो mq माने सब तमर सेही नंबर डा आसीबो को नंबर एई बळा थिबो 0 तापर m टाइम्स मल्टीप्लाई हेकी दिबो बुझि परछो ना 0 हेकी दिबो एटी तमर कोन दिबो 1 हेकी डॉट डॉट हेकी चलतिबो पडे 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 बुझि परछो ना एपडे सेमनी 2 2 हेकी चलतिबो तो सेही बळा पिले ताले एटी 0 तापर एटी 2 एमसी चलियो पिले जहा से देइतिबो केते m रो गैप केते अछि दैट इंपोर्टेंट. ताले एटी जेमति कि तमु देइतिबो सपोज एटी दला r दला सपोज r देइछ तमरो a comma b such that a minus b is divisible by 2. Is divisible by 2. सपोज दला r बाहर करिया पे ताले r तुमे कोन बाहर करिवो इक्विवेलेंस क्लासेस ताले 2 रे तल डिवाइड करिवे मु पर इधर 0 1 आसीबो बुझि परछो ना नहीं. ताले 0 रो बाहर होल 1 माका 2 रो रिपीट हेजो 2 रो इक्विवेलेंस क्लास जोटा 0 रो इक्विवेलेंस क्लास मिले सेटा. ताले एटा तो गोटे इक्विवेलेंस रिलेशन ड्यू टू द कांग्रुएंस मॉडल कांसेप्ट. सपोज ऑन a इक्वल टू दला a दे दला सपोज a रा सब डिफाइन कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 जे गला एतिक एलिमेंट अछि ताले आर इक्विवेलेंस क्लास कोन आसी ताले हम जानि छु 2 2 माने m दला m माने गोटे 0 रो बाहर करू 1 माने गोटे 0 रो बाहर करबी ले 0 इक्वल टू कोन नेबी मु x सच दैट कोन लिखिबु 0 x बिलोंग्स टू r. देखो बहुत इजीली बाहरिबो ए कांसेप्ट दिला हमर तापर कोन हला पिले x सच दैट 0 minus x ताले minus x is divisible by 2. ताले मते सेही नंबर ओडा को नेबी जोडा का माइनस is divisible by 2 -1 not divisible to -2 divisible by 2 ताले 2 हबो पिले बुझियला. गॉट इट. किंतु प्रथम कथा एटी 0 सॉरी एटी a रे 0 रहबा दरकार काई 0 रो बाहर करियो माने 0 मस्ट बी प्रेजेंट. गॉट इट क्लियर? नले हेई परिबन ताले फर्स्ट 0 is divisible by 0 0 is divisible by 2 तापर 2 is divisible by 2 तापर पिले कोन आसीओ
-4 is divisible by 2, -6 is divisible by 2, ଆଉ କିଛି ଅଛି ଭାଇ ପାରିବନି। ତାହେଲେ 0 2 4 6, ତାହେଲେ ମନେ ରଖିଲେ 0 ର ଇକ୍विଭାଲେନ୍ସ କ୍ଲାସ ଯାହା, 2 ର ଇକ୍विଭାଲେନ୍ସ କ୍ଲାସ ସେଇଆ, 4 ର ଇକ୍विଭାଲେନ୍ସ କ୍ଲାସ ସେଇଆ, 6 ର ଇକ୍विଭାଲେନ୍ସ କ୍ଲାସ ସେଇଆ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଥରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛୁ 0 ହିସାବରେ। ତାପରେ ପିଲେ 1 ରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବି। ତାହେଲେ 1 ର ଇକ୍विଭାଲେନ୍ସ କ୍ଲାସ ଯେତେବେଳେ କାଢିବି, x such that ଏଠି କଣ ଲେଖିବି ପିଲେ 1, x belongs to real number। रियल नंबर ना रिलेशन गॉट इट क्लियर, बार बार करी कहूची। ताले दिस इज x such that 1 minus x is divisible by 2, माने घर भंगा होउची सेही बळे भाबरे बुझी परछ। ताले जार भंगा सी तो लीडर ना, ताले 1 इक्वल ताले 1 तो डिफरेंस 0 तो हेई परिबो, 0 ऑलरेडी पळेलानी, 0 to 4 6 और लेखि परियानी 1, तापर 3 हबो, तापर पहिले 5 हबो, तापर देखो पहिले 7 हबो। देखो पूरा पार्ट हे गेला। ताले देखो तुमे 0 इंटरसेक्शन 1 कोन हैला पहिले 5 हे गेला, और 0 यूनियन तुम्हें 1 कर दिया, कौन है पिले तुम्हारे इक्वल टू ए गला। आसी गला पिले तुम्हारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। और 2 4 0 2 4 6 भी देखा हमारा इक्वल रिलेशन सैटिस्फाई कला, 1 3 5 7 भी इक्वल रिलेशन सैटिस्फाई कला। देही वाले भाବରେ इक्विवेलेंस क्लास तुमको फाइंड आउट करिवार अछि। दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट माय डियर। बोले एही भली पिले प्रूविंग्स बहुत अछि। गोटे क्वेश्चन आंसर सेशन आसीबो, तुमे जेतବେଳେ फंक्शन लेक्चर को भले से सारी दबो, आईटीएफ सार दबो, और रिलेशन तो हमर सरी गला पिले। तापर गोटे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन आसीबो, जो तरह की यूनिट 1 रो पूरा क्वेश्चंस आंसर हेतिबो। सेतरे रिलेशन फंक्शन और आईटीएफ रो पूरा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन हो। सेतरे हमें आउरी भरा क्वेश्चंस, बहुत क्वेश्चंस पिले करिवा, जोडा के पिले हम पई बहुत ही इंपोर्टेंट रहइबो। बुझी पारुछ रे, सेतरे बहुत किछि जिंस हमें जानिबा को चेष्टा करिवा। तले कांग्रेस मॉड्यूल माने a - b डिविजिबल बाय m, तले एवला सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिवो, एलिमेंट्स बहिरे थिबा समस्त क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिवो, तले इजीली तुमरो सब कांसेप्ट क्लियर हे जिवो। एठी गोटे पिले क्वेश्चन सब पडे, find the total number of find the total number of equivalence relation, find the total number of equivalence relation। what a very important concept। अब बेसी टाइम नेबी नहीं, बहुत अल्प टाइम रे तुमरो सारी देबी। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इज इक्वल सिंपल मान को टोटल नंबर ऑफ disjoint partition, non void disjoint partition, non void disjoint partition of a set, non void disjoint partition of set। એટલે જેତେટા અમે non void disjoint partition କରିବା, suppose for example କେତେଟା ହେଇପାରିବ ପିଲା ଦେଖ, suppose a ରେ ଗୋଟିଏ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି ମାନେ ଏଠି କେବଳ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି, ଏଠି ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ରିଲେସନ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲେନ୍ସ। ଆଉ ଏଠି non void disjoint partition କେତେ, only one non void disjoint partition, one non void disjoint partition। ଆଉ ଆମେ କିଛି କରି, ସେ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ନା, ଗୋଟିଏ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି, non void disjoint partition। आमाने केतरा अछि, गोटिए एटी इक्विवेलेंस रिलेशन हे बेरा कोन 1 को 1 सहित कर दबो, 1,1 माने कोन बिले, दिस इज दैट इज एन आइडेंटिटी, द स्मॉलेस्ट वन, दैट इज एन आइडेंटिटी, that is an identity। তাহলে identity relation is the smallest equivalence relation, remember identity, এটা মনে রাখো। identity relation को हमें कौन कहते हो, smallest equivalence relation। very very important point for the short question, smallest equivalence relation, smallest relation is void, but smallest equivalence relation is an identity relation। then the largest equivalence relation पे लिखिए, largest equivalence relation होचंदी हमर किए, that is an universal, that is universal relation। एबे सब जोड़े एलिमेंट अछि देखो पे, सब सेट रे दीटा मेंबर अछि 1 2, and how would you find out, तो एटी केतना डिसजॉइंट पार्टीशन हे परियो, गोटे पिले देखो 1 2 अलगा हे रहि परिबे, 1 तार अलगा रहला, 2 अलगा, तले डिसजॉइंट पार्टीशन इटा 1 नंबर, आ गोटे पार्टीशन पिले कोन हबो, दी जण मिसी के रहबे। बुझी परछ ना नै, एबे पिले देखो ताकू फाइंड आउट केंदी करिया, एटी दीटा बाहरला, तले इट इज 2, ये गोटे नंबर पिले, ये गोटे नंबर को रिप्रेजेंट करूची, ये गोटे को रिप्रेजेंट कला, ये गोटे को रिप्रेजेंट कला, तले दीटा, तले 2 नॉन वॉइड डिसजॉइंट पार्टीशन। देखो नॉन वॉइड काहे कहूची, देखो एटी सेट भितरे मेंबर प्रेजेंट अछन, डिसजॉइंट एट पाई कहूची, देखो माने आंको भितरे जो एलिमेंट रहला, आंको भितरे जो एलिमेंट रहला, ताके भितरे कोनोसी जॉइंट रहबनी, अदर मेंबर रहबे, तले 2 नॉन वॉइड डिसजॉइंट, तले 2 नंबर डिसजॉइंट हैला माने कोला केतना इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म हे परिबो माय डियर, दीटा इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म हे परिबो। जेमति एटी प्ले देखो, एटी तब इक्वल रिलेशन केते बाहर करबो, देखो एटी r1 को करबो बहुत इजीली, एई जो बाहरला पार्टीशन ताकू निज सहित क्रॉस कर दबो, ताले कोन हबो 1,1, पुनी 2 को निज सहित क्रॉस कर दबो, बोले कोन हला 2 2,
देखो 1 1 2 2 दैट इज आइडेंटिटी आसीगला बुझी परछ ना नहीं आ मु तुमको कहिछि स्मॉलेस्ट सेठी पूर्व केस रे कोन स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू लार्जेस्ट थिला तले एटी आइडेंटिटी तापर देखो R2 R2 बिले कोन अछि एटी रहला 1 2 1 2 को निज सहित क्रॉस कर दबो तले 1 1 1 2 2 1 2 2 देखो पिले फॉर्मेशन हे गला इक्विवेलेंस रिलेशन दैट इज कोन पिले एटा हमें कहबा पिले कोन यूनिवर्सल तले यूनिवर्सल रिलेशन इज द लार्जेस्ट यूनिवर्सल को हमें कोन कहबा पिले लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन हमें काउ कहबा पिले यूनिवर्सल रिलेशंस को कहबा व्हिच इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट माय डियर अंडरस्टूड क्लियर सेम सपोज तीनटा मेंबर प्रेजेंट अछथि A equal to 1 2 3 তাহলে নন ভয়েড ডিসজয়েন্ট পার্টিশন ফার্স্ট পার্টিশন কোন পিলে 1 গোটা হবো 2 তার অলগা রহিলা আর গোটে কোন পিলে কোন হবো 3 রহিবো অলগা তারপরে আর গোটে কোন হই परियो पिले 1 রহিলা ता सहित अलगा रहिले 2 3 इज दैट क्लियर आ गोटे कोन हई परियो 2 रहिला ता सहित पिले कोन रहिला 1 3 अलगा रहिले गॉट इट तो 3 रहिला ता सहित पिले कोन रहिले 1 2 देखो नॉन भॉइड डिसजॉइंट पार्टीशन आ गोटे माने एटा देखो एटा 1 नंबर एटा 2 नंबर एटा 3 नंबर एटा 4 नंबर आ गोटे पिले कारण के ये भी नॉन भॉइड डिसजॉइंट ये भी नॉन भॉइड डिसजॉइंट पार्टीशन नॉन भॉइड डिसजॉइंट पार्टीशन तबला आ गोटे पिले पॉसिबिलिटी अछि 5 नंबर दैट इज डीजे इक्विवेलेंस रिलेशन लार्जेस्ट वाला किए टोटल पांचटा आसे ताल तुम एटी सर केबीडी फॉर्मेशन करे देखो पांचटा इक्विवेलेंस तो 5 नॉन void that is 5 non void disjoint partition 5 non void disjoint partition 5 non joint disjoint partition তাহলে পাঁচটা আসিলা পিলে বুঝি পাচ্ছ তাহলে এটা হলা স্মলেস্ট এটা হলা লার্জেস্ট গট ইট ক্লিয়ার তাহলে দেখো এইটু কোন বাহারিও তাহলে ফার্স্ট পাইলি কোন পিলে দেখো সিম্পল লজিक ए তিনটা को मिसेइले तमर कंप्लीट होउची पार्टीशनटा ताहले एटा कोन हो 1 1 तापर आसिला 2 2 माने कोन सिंपली निजको निज सहित क्रॉस प्रोडक्ट करिवो क्लियर R2 R2 बाजे माने एटी सेकंड नंबर एटी 1 2 1 3 करिवोनी भूल हे जिवो 1 आछि माने 1 को 1 सहित बुझि परछो माने निजे निज सहित पार्टीशन 2 3 2 3 सहित पार्टीशन करिवो माने कते 2 2 2 3 बुझि पालो पिले तंदे 3 2 3 3 देखो पिले ये भी गोटे कोन हेगला इक्विवेलेंस माने एटा भी तमर कोन हबो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तापर देखो 2 2 2 निज सहित गला 2 2 तापर 1 3 निज सहित क्रॉसिंग करिवो ताले 1 1 1 3 तापर पिले आसिला 3 1 3 3 very easily we got it then R4 एटी पिले कोन पाइबा देखो 3 निज सहित क्रॉस करिवो ताले 3 3 got it clear सेमति पिले देखो एटी 1 2 निज सहित क्रॉस करिवो ताले 1 1 and we got 1 2 then simply 2 1 then my dear 2 2 we got it simply clear then the R5 is nothing simply equal to A cross A got it clear निज को निज सहित क्रॉस करिवो ताले टोटल केते आसिला पांचटा and so on ताले एई बळी भाबरे हमु बाहर करियर अछि and so on ताले तुमे ए ट्रिक भी पकेबो आराम से पाई जाई परिबो इक्विवेलेंस रिलेशन को कांसेप्ट को बहुत भलो भाबरे पाई जाई परिबो ताले एइट गोटे पिले अछि काउंट करिया पे गोटे बढ़िया ट्रिक दउची शॉर्टकट ट्रिक मने रख पिले बेल्स ट्रायंगल डायग्राम बेल्स ट्रायंगल ले हमें इजीली पाई जिबा केतेटा नंबर ऑफ इक्विवेलेंस पाई परिबा ताले पिले देखो जे मोर एटी n1 सपोज एटी कार्डिनलिटी ऑफ a अछि n ताले सेई बेला चलियो ताले फर्स्ट ऑफ सपोज इफ n इक्वल टू 1 ताले टोटल नंबर ऑफ एटा आसला 1 बुझियला इफ n इक्वल टू 2 एटी बुझियाउ चेष्टा करो पिले क्लियर बुझियाउ चेष्टा करो एटी वेरी वेरी इंपोर्टेंट ताले एई 1 टा को एटी तळ को नै आसिला एई 1 को आ सहित ऐड कर दबो 1 + 1 8 लिखबो 2 ताले हे गला रिजल्ट देखो 2 इज दैट क्लियर तापर n इक्वल टू 3 n इक्वल टू 3 को तले जीवो ताले एई 2 टा को 8 के नै आसीबो जोटा रिजल्ट थला एटी नै आसीला बुझियला तार एटी 1 + 2 आनला एटी सही दबो 3 रिजल्ट आसीनी काहे कि 2 + 3 5 देखो प्लेट मो रिजल्ट आसीला 5 ताले जदि तीनटा एलिमेंट प्रेजेंट अछि मोर सेट ताले पांचटा इक्विवेलेंस रिलेशन बनी पारिबो तंते बेले यदि n इक्वल टू 4 गॉट इट क्लियर ताले 5 बळिछि ताले 5 नै आसिलो ताले 5 + 2 पिले केते हला 7 गॉट इट एबे 3 + 7 केते हला 10 स्टिल वो रिजल्ट आसिनी 5 + 10 केते हला 15 ताले सिंगल हे गला से रिजल्ट आसिला 15 एंदी पिले देखो n इक्वल टू 5 तो पांचटा एलिमेंट अछि तुमरो ताले केतेटा इक्विवेलेंस रिलेशन बनी पारिबो ताले पिले बानगर एठी देखो केते लिखबी 15 ताले 5 + 15 केते हला पिले 20 पुनी 7 20 केते हला 27 पुनी देखो 17 27 10 केते हला पिले 37 ताले 37 + 15 केते गला पिले 52 ताले 52 एंड सो ऑन
shortcut way to find the total number of equivalence relation. So let us कौन पे use करा वाला total number of equivalence relation. Total number of equivalence relation काढ़िया पे the most handsome trick, my dear. Clear Bell's triangle tricks you use and upper concept dali how to perform, how to find the disjoint partition. Once you get the disjoint partition, easily you can write every equivalence relation. তাহলে এটি বলে দেখো non void the largest equivalence relation, smallest equivalence relation ସବୁ ଜିନିଷ କୁ ଭଲ ସେ ମନେ ରଖିବ. Last but not the least ଆଉ ଯୋଡିଏ trick ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପିଲେ. First ମନେ ରଖ if R is an equivalence relation. If R is an equivalence relation, then, my dear, R inverse is also an equivalence relation. Then R inverse is also an equivalence relation. তাহলে সে নিশ্চিত ভাবে equivalence হবে মানে পেলে মনে রাখো যদি R টা তোমার equivalence relation ଅଛି then R inverse definitely equal মানে reflexive भी হবে symmetric भी হবে transitive भी হবে. If R is reflexive then R inverse is reflexive. If R is symmetric then R inverse definitely symmetric. বুঝি পারছো না নি? Suppose যেটা দেইছি if R is symmetric খালি দেই দালা if R is symmetric, got it clear? Then R inverse must be symmetric. Clear? Must be symmetric. Must be symmetric. But ସବୁବେଳେ କହିହବନି reflexive ହେଇପାରେ ଏବେ ହେଇପାରେ suppose ଦେଖ symmetric ଗୋଟେ relation ଦେଇଛି R2. If R is any relation then R inverse must be symmetric. If R is a symmetric relation then R inverse must be symmetric. ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲେ. Clear? Transitive କଥା ସେମିତି କହିହବନି ଏ କଥା ସେମିତି କହିହବନି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ R is an equivalence relation then R inverse is also an equivalence relation. Got it clear? ସେମିତି ପିଲେ if R and S are two equivalence relation. If R and सब पिले 1 mark पे बहुत important. If 2 marks पे important. If R and S are two equivalence relation, then R intersection X must be an equivalence. Must be an equivalence relation. Must be an equivalence relation. Then the R union S not necessarily equivalence. Not necessarily equivalence. आमाने कौन है भी पारे न भी ही पारे. Not necessarily equivalence relation. है भी पारे पिले न भी है पारे. Got it clear? ये गला. आउ गोटे पिले questions तुम्हारा बड़े बड़े questions पढ़ी दिए टिके higher level दौची. If cardinality of A is equal to M, then total number of first reflexive relation. Formula mane rakhidibo. Then the total number of reflexive relation is equal to pile kon hobo 2 to the power n square minus n. That is the formula. Got it clear? 2 to the power n square minus n. Okay, directly mane rakhibo 2 to the power n square minus n. Second bit symmetric ketata hobo pile. Symmetric relation amar hobo 2 to the power n square plus n by 2. Got it clear? Got it clear? This is the formula. 2 to the power n square plus n by 2. Got it? माने एमती कही परिबा नले कही परिबा or 2 to the power n into 2 to the power n square minus n by 2 जा को हम एडिंग कर देले कोन हे जाउची पिलेटी 2 to the power n plus n square minus n by 2 कर देले एटा कोन हेला पिले 2 to the power 2n plus n square minus n by 2 ताला कोन हेला पिले n square plus n by 2 जो फॉर्मूला टा बडी लिखली 2 to the power n square plus n by 2 তাহলে এই দুইটা ফর্মুলা পেলে ভালো সে মনে রাখিবা which is very very important যেমতে কি ফর एग्जांपल तुमको দেই দিছি suppose cardinality of A is equal to ଦେଇছি 3 and total number of reflexive केतेटा बनी परिबो total number of reflexive बनी परिबो केतेटा on A total reflexive on A is equal to 2 to the power n square so 3 square minus 3 তাহলে 2 to the 9 minus 2 to the power 6 relations can be possible তাহলে total number of काकी पिले identity भी गोटे reflexive identity सहित आउ गोटे भी add हैला reflexive बुझी परछो ना नै त केतना है कि बनिबा 32 relation we can write so total number of symmetric केते बनि परियो पिले total number of symmetric on A can be possible 2 to the power 3 square plus 3 by 3 square plus 3 by 2
তাহলে কেতে হলা বেলে 2 to the power 9 plus 3 12/2 সেই 2 to the power 6 symmetric relations can be possible. Got it clear? তাহলে এইভাবে ভাବରେ ଆମେ ଆରାମସେ କାଢି ଦେଇ ପାରିବା। ବୁଝି ପାରୁଛ? ତ these are the cases। ତାହଲେ ଏଇଟା ଯଦି 1 mark ପାଇଁ ପଡିଲା then ତୁମେ definitely କରିବ ମୋର ଆଶା। ତାହଲେ ହୋପଫୁଲି ପିଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ବାକି ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ମା ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ସେ ତମର ମଙ୍ଗଳ କେମିତି କରିବେ ସେ ସବୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ପିଲେ ତୁମେ କେମିତି ପାଠ ପଢୁଛ। ତୁମେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପାଠ ପଢିବ ସେଭଳି ଭାବରେ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଏତିକି କହି ପିଲେ ବିଦାୟ ନଉଛି। ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବି। ରିଲେସନ ଚାପ୍ଟର ବହୁତ ଭଲସେ ସାରିଛି। ବହୁତ ଭଲସେ କର। କୌଣସି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟକୁ ସ୍କିପ୍ କରନି। ପୁରା ଏଇ 2.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସବୁ କନସେପ୍ଟ କଭର ଅପ ହେଇକି ଅଛି। ଏମସିକ୍ୟୁ ପଢିଲେ କେମିତି କରିବ, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢିଲେ କେମିତି କରିବ। ଆଣ୍ଡ ୱେଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କର। ଗୋଟେ ୟୁନିଟ 1 ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ସେସନ ଡିସ୍କସନ ଆସିବ, ଯୋଉଟା କି ଏବେ ନୁହଁ ଆସିବ ତୁମର ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଥିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ କିନ୍ତୁ ଲେକ୍ଚର ତୁମେ ସାରି ଦିଅ। ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ସେସନ ମୋଷ୍ଟଲି ତୁମର ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି ପରୀକ୍ଷା ଭିତରେ ସେଇ ଭିତରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ସେସନ ର ସବୁ ଲେକ୍ଚର ଦିଆଯିବ। ତ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ବହୁତ ବେଟର ଭାବରେ ଆହୁରି ତୁମର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲେଭେଲ ବଢିଯିବ ପିଲେ। ତାହେଲେ ରିଲେସନ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଛି। ୱାନ୍ ସଟ୍ ରିଲେସନ ସରିଛି। ଫଙ୍କସନ ର ୱାନ୍ ସଟ୍ ଅଲରେଡି ଅପଲୋଡ ଅଛି ପିଲେ। You must complete that one. Function one shot already upload ଅଛି। ଆମେ ତାକୁ ଆଉଥରେ ହାଇଲାଇଟ କରିଦବୁ। ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଫଙ୍କସନ ର ୱାନ୍ ସଟ୍ ଲେକ୍ଚର କୁ ଦେଖ। ତାହେଲେ ରିଲେସନ ଫଙ୍କସନ ଉଭୟ ଚାପ୍ଟର ୱାନ୍ ସଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ? ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତୁମମାନେ ଯିବ। ତୁମର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସ ରେ ଆମେ ଫଙ୍କସନ ର ୱାନ୍ ସଟ୍ ଲେକ୍ଚର ଟା ଯୋଉ ଅଛି ତାର ଲିଙ୍କ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦବୁ। ତୁମେ ସେ ଲେକ୍ଚର କୁ ଯାଇକି ଫଙ୍କସନ ସାରିଦବ। ତା ରିଲେସନ ଫଙ୍କସନ ସରିଗଲେ ଆଇଟିଏଫ ଲେକ୍ଚର ନେକ୍ସଟ डिस्कशन हम आईटीएफ रे मैपिंग ऑफ फंक्शन सहित तुमर आईटीएफ पूरा डिस्कशन हम देन तार क्वेश्चन आंसर हे जीवो। यूनिट 1 खत्म। टारगेट 22 कंप्लीट। आ पुले बार बार करी को दोज आर टारगेटिंग 70 प्लस ताको पे रिलेशन फंक्शन आईटीएफ बट बहुत इंपोर्टेंट सेक्शन। यू कैन नॉट स्किप इट। यू मस्ट डू इट। ओके टिल देन बाय बाय। लव यू ऑल। आ मु तुमर से आंसर को मो कमेंट सेक्शन रे डेफिनेटली वेट करिवि। इज इट सिमेट्रिक और नॉट क्लियर। आ तुमर भल पाइबा को निश्चित भाबरे आशा करबी। Till then, bye bye. Love you all. Meet you in the next class. Bye bye.